le whaataro whāturu nei tai au fau, wha mānol whalau manuia, wha taile alofa maleanga le leo le tua, u taitai mailo soifua, maro uola. Tātou tu eftapa i lungo pēr o le ea. O le tautua le nei al si ufonga le lau mua Wellingtone, o le amatalia foila na tautua i le asongafua le asofā Novema, lua fe lua sfulu le wha. E alo mai loa le tātou sauni ngā loto le tau nei, taitai ia i le sunga, i le whawhenga, Pastor Isako Schuster, mai le ekalesia Sāmoa Assembly of God i taua. Iau si mai loa le whaafonga. Tātou tāpua i atu i lo tātou atua. E o tō uma o e fia inu o mai ia i le vai, a toa mautou o le aini tupe, o mai ia i nā whātau ma ai. I o tō o mai lava, ma whātau le waina ma le suasusu, ai le ai se tupe, e le ai fo i se tau e whātau ai. O le a tātou te talo. E a fua mai maua manui o le lalolangi i le atuai. Awa o laua fionga o le pule ao i mea uma. Mātou te vivi ma whaftai o i mātou o lau whanau na e whaia i lau whātusa pa ia. Wala whai mai le ali ia i whanunga le lei sa momoi tō whanga. Awa malei fua mai le o la fau ma le malo si fau. Ono le siri ese o lo walofa i le tangata. Whamalo whaftai. Lo mātou tamai o i le langi. Ia pa ia lo suafa ia o mai lo malo. Ia whaia lo finangalo i le lalo langi. E peia o na whaia le langi. Amta ina le nei vai aso le ali ie mātou te tuina atu i la wafio. Awa au noa malau pule malau whasoa i lo mātou wola. E au sanga le tu vai o mātou manaonga. Whamanuia mai le tāpua inga le nei tai au. Whamanuia le ngutu o lau au auna o le atau talangia lo filangaru pa ia mau malelenga mamana le ali ie. Whetalai oe ai whao ngā le leo lau au auna whatau wa. Whamanuia mai lau fio i le nei tai au no Yesu. Amene. O le vi inga o le atua ua saunia. Hallelujah.
tusi mai le fionga le tua tusi il perfetta o Isaia i lima sfurmanitolu i le nei vai aso a toa tatu whaingalotu pe atusa marfinangalo le atua i le ola mare malos mai le foi upu mua e whangata le foi upu e fitu i le tae au nei mai le foi upu mua e whangata le foi upu e lua a matai le tātou whaingalotu i le nei vai aso whafonga ia i le whetalai mai o le atua o te whaitawina i lana fionga paia o ai ea ua talitonu i la mātou upu e tau longolongo atu ua whaalia ia te ai le ao o Yehova na tupu ai o ia e pei o se tātupu i o na luma e pei o le pongai le nuu na mati e le au le lei pe la le lei o ia a tātou vava ai ia te ia e le aiso na matango fie ina ia tātou mana na o ai ia te ia e au tū le tautalanga po le amatanga o le nei vai aso o le au tū o le tātou vai aso whai ngā lotu i le suafa o le atua le tamā le alo ma le anganga pa ia e siri ese le alofa o Yesu e siri ese le alofa o Yesu a tonu a se mea noa i lau whafonga i le taiao ma le taiao wa mawai atu foilo na so pa ia sa tātou uru fale whatasi i ona malu malu sa whamanatuina i pea le alofa siri ese o lo tātou ali i whaola o Yesu Keriso o ia o le atua moni e tō tasi. Vaenga mua e au mai ai se fesoa soani ma se tu alalo a le whatau wao le au aunga i le nei tae au i a te oe le tangata o le atua. E tā ua oe le tangata i lona finangalo. Vaenga mua leo le autu o le nei vai aso e siri ese le alofa o Yesu. Fai mai o lo tau longo pea le finangalo le atua i aso uma. O lo e tau lima ina pea foi le finangalo pa ia o le atua lana tusi pa ia. I maota malawa. O lo whetalai mai pea matutu talinga mai a te tātou. Ma whailoa mai le siri ese o lo nā lofa. I a te oe maa u le tangata na whaia i le atua i lo na whātusa. Le ana tātou whaitawina i le whai upu mua. E tau mawhaia e tau longolongo mai a te tātou. E whaalia mai lava lo na finangalo. Ai pangalea. E le i loa e le tangata lo na siri ese o lo na alofa. Whai mai na tupu ai o ia e peo se tā tupu i o na luma e peo le pongai le nuna o mati. E le au le lei pe la le lei o ia a tātou vava ai a te ia. E le aiso na mātango fia ina ia tātou mana na o ai a te ia. E ui ala ina whatau wai le tangata lo na fio mai le lalolani. Watu ua ai lo na siri ese ma lo na nofu ali ua fio ese ai. O ia o le tupu ma le ali o li. O ia o le atua moni e tō tasi, o le atua paia, o le atua mamana, o le atua na fuafuaina le lalolangi lo na pinangaru paia. A ua whamua mua e le atua le tangata na ia whaia. E le imanatu ai le atua o ia na whaia le tangata. A ua finangalo a le atua i a te ia lava i lona finangalo whai tō tasi.
lana whāmuamua o e ma. Tā tātou mamoe mamalolo I le pō ua tuanai. Na ngalo mea uma. E ai po inisi na tō whawhaa e le whaia ni se lotu I le atua. O nisi foi wa malei fua mai wa ala e alu wa ele ai te pātai. Aya, ele o tūla fua ina o e ma wele atua. Olo ia tausi mai a pui pui ma leo leo. Na manatu whatau vai utaia. Ile a fio mai o Yesu ile lalolangi o ia o le tupu ma le ali o li. O lo lato tupu rea. Wa e sira fia le tala. Na le mana nao iai. Na ino sia. Na taue muina. Na fai iai. Aya. Na ngalo ia mea uma I le atua. Ona olona manatu maua lunga ia. Oe eleiva ai maua lalo. Ona uanga sala le tangata. Na tumu oe le fina ngalo le atua. Lea wai ala fai mai ai whanunga le leile nei tai au. Vi ia le atua. Whawhetai le atua. O lou le lei. Ua mato wolai. Ua malei fua mai ai lau whanau ma au na o tamama tina matua. I le ola fou ma le malo si fou. Awe alu faiva yo faiva matiute mangaluenga e iai le fili so se mea. Alu fisili o ai a e whamuamua ina I mea uma. Whamuamua le atua malona fina ngalu. I le vase aloa I o oe ma le isi o uso a tangata. Leisi o uso a kerisiano. O le o lo e ngalue ai. Whamanuia le atua. I o tiute mau whaiva I le nei tae au. Lou siri ese le nā. Ma le tā ua le nā oi. Na wha siri ai le alofa o le atua. Ia te oe ma. Ia whamanui atu le atua I tiu te mga luenga. O le neiva yaso. I le suafo Yesu. Amene. Le atatou talo. Whaftai le ali ia Yesu Keriso. I le siri ese o lo walofa ma lo whamaoni I le tangata na e whaia. Na ave iai lau whamuamua le atuai. Ona o le tāua o le tangata. Na e whaia I lou lava whatusa paia. Lea ua mātou mauai le ola fou ma le malo si fou. Ma le aso fou e whaupopo I aso lo mātou wona. Vala au whamore mole I lau tio. Au sauni lau whanau ma le tāpua inga au na malolo ma au na mawharitua o ta māma tina mātua I maota malawa. Tapua I le alo whaiva o whanau ma inga I whiau mga luenga. Anga lelei mai la ua fia o le ali anga lelei. Whaau au pea au whamanuianga ina iai ule ne iaso ina uapo. Ia mātou I loa o na toe whafo I atu I ati oelo vi inga lo mātou tamai. Whamanuia re siu fongo le lau mua wawea mawala e mori pelo finangalo. I loto ma nganga o lau whanau. Mai ai se titi o I se sino na matua. Whapea foi le tāpua inga au na I so se pata pai taulanga. Whaftai le atua I au whamanuianga. La mātou te talo lea. E anga sala I mātou I mea uma. Ai mātou te whaftai ono le maliu o Yesu Keriso. Lo walo pele o le
tua moni e tō tasi, ua mawhai ai, o na maua so mātou wāwa noa I lo manuia I le ola e whāwavau. Ia I ule nei aso, a o le vi inga o la wafio, ia whātele ina pēa I o mātou loto mo mātou ngutu. Ono Yesu. Amen. Ua whafonga le tunu di tātou sauringa lotu le tau nei na teita iele le sunga le whawhingainga Pastor Isako Schuster mai le kālesia Sāmoa Assembly of God I Tawa. Mahanola wata pena whawtai lau sunga le whawhingainga mo le upolofolo le nei tai au anga le leile tua ma whamanui atu manuia whaiva matiute o le awhinga iai whawtai tele lava. Sifuru wanu minute u te elfitu o le whafonga le besi whanenganga ia o na whawawele o le tātu porokalame afa le fitu o le porokalame o le ata o le tai au. Tā lofa lava o le si ufonga le nei o le laumua.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
antitala hia. Estano fifi falo ile atta le tayao. Laugh of the morning. Amatsmel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atta le tayao. Famaleanga leo le tua wa ia fa popo lo to soifua masomata wola ia wa fo le fa wina le tua si fonga lo mua ma le tatu maftanga le wa amataina le aso fu le nei le aso fa o le masina o novema o le tatu fo longo le lua fe lua sifun ma le fa ia le sua fa manu malo le tatu ri fa o le Yesu Kirisa Sāmoa le tinu pele fa talo fa toi malanga fa alo fe la fo si fa ngo le lalo langi o le mafuta mai runga tatu penga fa ilangi malo le soifua mulia malo le langi ma karamil atal tayao le si fonga la mua Wellington talo fa fo malo le usu tai lewa ta filo ni ta fo ya alo ya o mai o le uso tas ya manuia fa tai yo fa tai fo le tu le fo ta to ma futa ni ta ya ya me se fo ni va so fo amata ya moni lava yo pe malo loro le fo ile anga ile sto na mala sa ya ese vol man yo le tai mi wa fa lu male ainga fo fa le kalesia ya le son fo le va ile fo ile tai mi ya lu nga luenga ya va vet fo ni ta ya lo so vali mai fa pe pia le uso le o manuia e lo ele uso vali was about sa mai na le toinga manuia le tu tau se leni po le manuia le tu fo le fa manuia le tangata ya po manuia si vaenga le toinga manuia wa le o fa tala mo le tu wa plan manuia le mo tambale le tayao manuia fa le nganga o pe le manuia le tu mau ya wa manuia tino te wa sasi ma pa o tu ai le tofe le ya manuia fa le nganga na ile usa vali na sa vali menil tayao o tangata na mo le upon na fi fa me le upon na fi e lo fa tu ya lo fa mai ele nge fitu fa ya lo fa ele va le lo fa tu ya ele je lo fa mai ma le ya lo fa tu ya lo fa mai ya me fo le na le lo fa tu ana ta milo ne ala ye fa pe fa ngalo ala umane al tausanga ya e ma le fo le upon na fi ya lo fa tu alo fa mai mena fo le fi ile tu ya tato e vai dare sa ola o mat pe ya ta male o uru fale sa eso oi petero le no fum ta wa tu lo le ala eu te ia le usau nei ta te no foto aí o pessoal to solo muri me lo ta vale tua wa vale sau volta vale tua fia bolo vele upu vai la matanga le no ve ma matsa le ma u fale ta pua i le nei mo te mo mo ne te usanga o ko semana yo me le fole le lo fale tu le kalesia a se tu le kalesia mo mo i puna tanga tu fatas kalesia la ye fa yen fero po ye tasia le wa fa long o le alofa tu alofa mai le ana o sa fa mana to tatu puta no ne masina ya lo fa to lo fa mai o ta bilo milone ai ta la fu o ta milone o yo con tu le lo fa na lo la ya va ila i mi mita so ya na ya le ya ai Sāmoa ele tu no pele ni tayao fatalo fatu lo to ia mo to malu sua yo sunga fa fengainga o faila ngor tala lei ya o ta kalesia ya me fo i la to fo i fo freina le upole tua fatalo fatu ia manatu la fo amata to
ngā luenga whita i o le tatalo ia so uma ia wa fo i manui o le tātou tunu. Patalo fo i tonu a inga, e meise fo i tonu mau tangase ngase i nei matua tausi o lo whaafonga mai ai lunga ni nei ala leo o le tasi o no tesi ma le tasi whaamor si fonga lau mua. Ia e meise fo i whataro whatu i lātou wala uso fo i ngā luenga o nei tai au whaadongolonga mai tono le taavale. Ia e meise i lātou sa ngā lue mai lau a mata mai lātou ngā luenga le whaweao na le la. Le o tātou mafuta mai lunga o tātou tangata whailangi. So se vaenga la langi o lo e whaanga mai lunga o tātou Facebook. Ia na whamanatu atu lawa ia te oe. Tuwha le tātou Facebook o le nei aso. Ia e whaafonga iai ua inga. Ia mai mo iai. Ia tātou porkalame whaanga solo nei aso. O lunga le tātou YouTube. Ia subscribe. E meise le tātou app. Le Sāmoa Capital Radio app. Patalofa atu ia i lātou lo whaanga mai. E meise lava nei avita vale. Ia o lea ua tātou iai lea so lona wha o le masino novema o le tātou fōlangu o le lua se fulu ma le wha. I lātou fōi ua arois fōi ia mesi fōi i sauringa lotu i atunu fōi o le lātou a sāpati le nei i Amerika. Hawaii ma Amerika Sāmoa manuia lava i a sauringa lotu o le nei tai au. Ia la tātou mafuta pēr, le pukalame le sifonga lau mua, le ata le tai au, tātou o fie ngā ruenga, au nei sisi whanonoa, ai whanonoa nei aso, ia alofa atu alofa pai. E whawhianga mai le kone nari e matai tātou whawhianga nei tai au. Ia na whangasaro leo tātou pukalame. Good morning, kia ora, tālo whalawa.
Tala whalava usumel whafonga tana o le tau. O le aso le nei, fa mele official vai tau e langi le lei le tau. O le aso atai au e ina i timu. Aso lulu. E langi le lei le tele o taimi o le aso lulu. Astofi e langi le lei le tau le aso whareile. Ia a mata fo into e vai le mata lama langi le lei le tau. A vai ka piti ma tu whanganui tau naki le so e langi le lei le tau le aso le nei. Whapea ia maupua tau po hooks pei ma wai rapa e langi le lei le tau. O le malulu o le elo i lima nga ilunga i le iwa e a mawhanwhana o le se fulu ono whaasolo tu ilunga luas fulu ma le tasi inu unei. Au kilani langi le lei le tau le so. Mawai le motu i saute i le so. Na inu vikako le motu i saute le timu. Au le tele waenga le motu i saute mtua langi le lei e le tau. O le malulu o le elo le valuanga ilunga se fulu tasi. E a mawhanwhana se fulu ma le lima whaasolo atu ilunga le luas fulu ma le tasi. O leo te lenga o le atunu nei aso le motu aia i mātua le i mastimu langi le lei whaasolo atu o le tau tautia. Ia, e whapea ia le motu i saute whangana ia inwekako le ina i timu i le aso nei. E langi le lei le tau ia pia luas fulu iwa le fulu le vela lufu lima le a mawhanwhana. Ia ingoto i fulu le lai le aso nei le 2 minute te le 2 le fiafi. E oso e la tai au le 1 minute i le tai a i le tātono le ono i le tai au a tai au. O le fua le malulu o le ono whaasolo dunga le iwa i Wellington e manu utua oi e a mawhanwhana sifuru fitu anga e tunga luas fulu. Talo le tai mo le au whangota Wellington e sua le tai i le lata i le valu i le tai au nei pe le tai te o le lua i le au auli toi sua le tai te o le valu nā nei. O poli lua sua le tai lata i le sifuru lua i le au auli nei pe le tai toi 5 minute le ono le fiafi toi sua le tai te o le sifuru lua i le vaveao nā nei. Ia o le tala nā o le tau, ma le tala o le tai, mo le se fia le tunu. Ma watu le tātou tala o tupe tai au pe auria, ia manuela wasa i fua. O whaamleanga wasa i fua, wasa whanau le asa whale nei o le masina o te sema o novema. Ia whaamnia le tuai o tō wasa i fua, ia whaamna tu pere tātou imeli, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mani ia tele lawa tō wasa i fua, ma ia whaamnia le tua fua inis tau sanga stele mo utou. Ia ma ia mo pere malosi, ia warwhianga ia i whiau mga luenga, ia poa o fo ia nei whanau. O le tus whaitau o le neita e au, sua na iela utus pa ia nasa whaitau nafi i le tono whasa. Ia pona fui tono ta vale, pe fia whaitau iai. Filipi le namta upo e wha, alo na whai upo e valu. Le au soe, o le toi upu le nei, o mea uma ua moni, o mea uma ua tau le leia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua matanga o fie, o mea uma ua longo le leia, a whai foi o se isi a mio le lei, po se tasi mea e vi ia o tau mana tunatu i ia lava mea. Filipi e wha, lona whai upu e valu. Ia le au soe, o le toi upu le nei, o mea uma ua moni, o mea uma ua tau le leia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua matanga o fie, o mea uma ua longo le leia, a whai foi o se isi a mio le lei, po se tasi mea e vi ia o tau mana tunatu ia lava mea. Manuia tele o tau wasoifua e Teres Ainga e at whamnia tu tau wasoifua le ni tai au. Sāmoa e miti ai o se tatara whaamanuia lo waso whana wauria e oni awa mani pēna e usitai ua sirilena e manuia ai rohola e oli ai mawhia fia o mai tātou fia fia Sufana Maulia Tato Bibi Papa Appetite Ile Tua Maulia Mai
Ausina i le tele o aso Wa o sapi ai nei male pia E le iaso ua uria Uso e ia tau tora Ya mua mua pe ale atua Pa'ao atu tau lohu malosi Tau tua male pa'a maoni Oh my tato kipia No waso fana no aulia Tato bibi ima pa'a petai Ile atua ua ulia mai Sofana waulia Tato bibi ima pa'a petai Ile atua waulia mai Oh my tato kipia Oh sofana waulia Tato bibi ima pa'a petai Ile atua waulia mai Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ia tala falava usi mel whafonga I tala fua mena tupu la langi ne yaso o tātou lia le aso wha o le masina o Novema. O le yaso le nei le tausanga e tasi iwa luas fulma le wha. O le tina mua lava lea na whaima ko wana o se stete o le mana o Amerika o lona suafa o Nelly Tylo Ross. O le aso tonu ale nei na whiriwhiri o ia. Ia e avema ko wana o stasi o stete ta uo Yoming. O le tausanga e tasiiwa whaasifuru male ono I le astonu nei na whaavaya ele whaala potpotonga nei o le UNESCO. O le whauminga o le United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. O le whaala potonga mano o whatasi. Whatu I le so tausanga tasiiwa whaasifuru male ono. O le asol nei tausanga e tasiiwa valu se fulu. Na filfili ai le tamano le sauma le parti le Republican o Ronald Reagan e whaima Palestine lo na fast fulu o le mano tele o meleke. O le so le tausanga e lua afe ma le tasi. O le tusi na tusia le tangatele o J.K. Rowlings e ta o le Harry Potter. O le asol ne whaalia I tonu o lo ne tona le atana na mo le taimi mua mua. O le so le tausanga e tasi iwa lima. O le pale mia o Israelu le nā taimi e suafa ia Yitzhak Rabin. O le tamalole na la maua ma le taitai o Palestina o Yasser Arafat. Ia le whailonga vole le Nobel Peace Prize le tasi iwa wha. Ai o le sol tausanga e tasi iwa lima. Na tangata valeina o ia. Ia ina wai awai I se taua fianga o le file mu I tonu o le malo Israelu. O le pale mio Israelu teimina na tangata waleina I le sol tausanga tasiva I walima. O le sol tausanga e lua fema le valu. Na filifili ai mo le taimi mua se urua I Palestine o Amerika. E le tua inga le African American. O lona suafa Barack Obama mai le vaenga lea a le Democratic. Ia o le matati a foi lea. Ua whatuina foi e le mano o Amerika ua ieiso lato Palestine tangata lea uliuli mo le taimo mua e valu tausanga se e mai le tofi e lua na paia inga taifaa tausanga. Tatu tala ia, toi maua le whapoponga le taima sani whaftai lava.
ua to se full minute na talia o le tu la e valu tale valu ia on fa fonga ni tatu tala mai Sāmoa ma tala fo ma si fonga la mo Wellington ia malo lava le mafta mai ni te mil tatu proklame ia le si fonga la mo e mai se atal tai au mo pe ole tu ne la langi tau te ia le ma se vesi mo te mine i mutua pisi America la to parota ia fa mano te foi mano tele ne ta tonga Sāmoa ia fai me sa comment no ngota to Facebook por YouTube o fele tu na te la ngona la foi mafuanga o version i parlota solulu ia pe le asodena ile afiafi ia por alto me le aso ia amata sa ulo fa sa long e te lo sa fo TV ni usi ia te le lope fa la fa sa lo tu sa TV America tato parlota ia o lo parlota America fa sa lo sa ia te tato va vai wai fo ia la ata America ia sa we ia fi ki fo ilo YouTube le fi na sa wil fa solo ia ata tali ma po ai le la tu pe tu mal ta mai tai pe tu mai le no ngole so luluanga ila stofia so re mal fa ingol vai aso o le tala la walunga le la avene le la lolangi ato Spirestene Filifilia o America le la ia e over mal fitus fur miliona ila to mo fa pa e vai le ia New Zealand e pe to lu mon tu miliona tanga pa lot o cox numela e vai le America fitu 5 miliona tanga la ia o mon fa ia la to pa lot o le tu no e le tai no fo sisi e mo ia le tanga le pa lot a le tele tu tanga tai o fa ali o la tu fina ngalo ia le pa lot a vai io sa o le vai i New Zealand fi ma sa no tomata e tu ula me po ata TV le New Zealand nei tanga ta fo i New America almana ia le mau le si va fine na o pe sa o le ia tala fine fa mela tala a mana o tanga ta suil fenga malo pe mana o e fa tu me fenga malo mana o alwe palota o le tanga ta la utele el power ele o ia tanga ta la po le ale ma e o boli ila e tau va mati na le tau va ele o ia la to le power tu la mai o le tanga ta la utele ai ale palota tanga ia na o le fie mulmuliane ia le utato vai le va ia o fisili o nei tangata o le fia na palota ia le mena ta o le palota ta ia le la wa sa America o le lui foi la na i tangata America ia o va tu fita o inga le fai le va tu e lu upu tetele ia o le pawa la i tangata o palota sa ia le na ia tatu talia le va ia so pola tu langa ia ai o la ilo e tangata America ia le tulang fo la ila to le tama ainga ma le soifuanga ia so uma ia fuai la to palota le la o to va tu tele fo ia no te tanga Sāmoa lang long ina ia to ina le o Trump il malo tele ia mai fo comment me ngol tat Facebook por YouTube o fele tu na te o ina America ai ta to ini usila wa le na te tele palota para ngata America le New Zealand palota le ia ai se i tato tu la palota mi ka si fatalo fatu tato palota io palota la tato mai no tato Facebook ia mo mo fatalo fatu tono ainga me se fo falfainga luenga i lunga la leo le tasi ona te si mal tasi fa mo to tausi tono ainga mo tanga ngase ia mo to tanga tamatua lunga tato pe failangi Facebook fatalo fatu le sunga tu mo ma fu right ia fa pe fo le sunga pali isina ia fatalofa fo ia Naomi matoka malo lava fa stai mafta mai ia o profiti feto ai fatalofa atu fo ia ele Lucila tinei malo fa stai tiresa ene fatalofa atu ni tai ao fatalofa atu le sunga fangalo ia Samuelu fa stai tele lava le mafta mai fatu afinga ia Isila o mafo Eric malo le tapuai ia le sunga fa finga ia tapo ino to paongo na fo inga fatalofa atu ni tai ao fatalofa le sunga Robert Peterson ia fa befo ia ma fo Eric ia fatalofa le sunga ia mataua nonu ia fa befo fa fuina Danielu ma lo le mafta mai atalili Ione fatalofa tu le sunga Saulo fa ia ma lo fo ia fatalofa ia so farasua ia posua ia le sunga le wanae Samuel mai le sunga malutafa ma lo fa tai mafta mai matamua anae e Noka Fraser fa tele lava mafuta mai fatalofa le sunga ten tito ia le sunga i le tausimtanga luenga misionari tutama i lo mafuta mai le motu isaute fatalofa tu le sunga le tausimtanga luenga ma lo fa tai mafuta mai ia o ola fua fa befoi ia le sunga tapa au mumuta
talofa le sa Eddie Robert mafuta mai o le ngaruenga le sa William to le fama jamu ia o Larry Barnes ia sunga ia Lana Tauti ia o le sunga ia Eva Malaitai ia o Martin Fangu ia o Stua Fata malona ia la tuna le mafuta mai tatu pukalame ia le uto 5 minute ona talo le o le tula valu sunga ia to 5 sia vao ia malo fa tain mafuta mai ia o le la tale peselea ia ona tapena mai le o tatu telefon ia matala mai Samoa si fonga nei o le laumua I Wellington Te whaatalo whatu telefou le amtango nei fo I vaiaso fou o tātou savalia o si baia lau whaafunga sona whao poponga. Wa whamawina le pepo whaamtalanga mai na malo
Le toe se so e foi o le isi masina le nei whaatu sātu le masina o ki topa, le toe pa ue foi le tau le swau le masina le neo Novema. O le tau le pensene lea sa lua tā laiva sifuma le valu sene le masina o ki topa, o pa u nei le lua tā la valu tasi sene le lita. O le kiso, e lua sifutasi tesi lua o sene le lita lua pa uai, mai i le tau tā la valu sene sa ye le masina o ki topa, le ua pa unei i le lua tā la valu se futfitu sene le lita. Ma le karesini, le ua lua tā la valu se futasi sene le lita, a e sa lua tā la unu se futvalu sene le lita le masina o ki topa. O tau a sua u pe ona whae lua le pepo wha amtalanga mo le masina le neo Novema, o lo whaatu langa mai le tau a sua u i Singapore le masina o Setema, lua afe lua se fulma le wha. Ua whaatatia nei le porkalambe le mtanga luenga o soifua malolo i nei la vea e le tupao ta maitai, e le amata o se porkalambe le tausanga fau. E fautua i nei le tupao ta maitai a nga i ane le mautanga sa ngasa yulu mutu tua, e whaatino i whaata moto tonga sa itu lo wata ua le wha autama, e na ua maua le reporti mai whaalapu vitonga le soifua malolo i na laulangi le WHO, ua to ono te maita e Sāmoa wha mawina ua maari liu i le wha mai o cervical cancer e reporti il to sanga lua whelua se fulu. O le whontanga teita i o malo le tau pulenga lea whatu a mai atu. Na whaftai il teita i o lea tunu, lea whionga fia me Dr. Naomi Mata Afa, le whesoa swani le kompani le Swire. Le ua whesoa swani mai ai i atu nuu lai te le Pasifika e au fiei ma Sāmoa. Le ua lātou whaalau i loa ai le whesoa swani tau se eleni e lua se furu lima tesi mariiva miliona tā la. O le whesoa swani mai ai le tūtau le soifua malolo i nā atu nuu e au fiei fiti, Kiribati, ma le atu ma le Sala, Tonga, Solomona ma Vanuatu, ma si o tātou atu nuu o Samoa. E nisi o tala le masina le nei o le a whaatino i lo le fuafuanga na la ngā fo i nisi o saunwanga i te tono le pālemene e nisi o ana whontanga au le i tu ua ma malo lo. Le whaatino i lo su e su enga mofua la au whaasaina le o le a amata mea ili mtanga ruenga o li matamaita i malu o le malo e sa ili ai mai le silia ili iwa se lau o le au whainga ruenga le mtanga ruenga. O se fuafuanga le mtanga ruenga o leo leo na amata o na whaatata mai li tausanga dua whelua se fulma le lua. E a fua na ua amata ni su e su enga i se toa lua se fulu le mtanga ruenga sa iei maa salonga le whaonga ino whala au whasa ina. Ma o se su e su enga na fua una wha maa vai le isi toa lua le lua se fulu lea au le isi vaenga e le iei se tasi na wha maa o nia. Whai lua le sui komisina le tamaita e ia papali i Mona Lisa tia i kete sa fua e amata su e su enga nei le masino o September ai taluai o le tele o le vevesima le pisi teimio tāpenanga le whontanga na le mawhaiei o na whaatau wina au lea ua whaamautinoa e amata loa i le masina nei. Peitai, talue nei na whaai loa e foi e le au whainga luenga le company vanlele le Sāmoa Airways e whaatino foi e lātou le su e su enga lava le tasi le au whainga luenga ina i mautinoa e mamama i le whaonga ina o fuala au whaasa ina mo le saunga le mo o le mamalo le atunu. Mai ua whaamawina e fo le matanga luenga o leo leo i le nei la asang fau o le ata i moai i lātou ma le whaamoe moe i a whaape nā foi i matanga luenga o male malo. O lo fite na i reporti o lo tu ina mai ele au maaudu su e le malo New Zealand i le vaa o le manawa nui le o lo mangoto i ngata iano ta fitoala ma reporti o lo vaaya e nisi o hawhiu anga o lo latu ta awai le vaaya pe o nisi o swau o lo tafta whedu ngā sami mai iei vaenga o lo manongi lungo mta whanga ma le reporti o lo tu ina mai le au maaudu su e New Zealand o lo o malu lava i atane o lo iei le swau i te tondo le vaa e le o iei se swau o liki mai fafo. Mai o reporti mai nisi o pa anga telefou i te fitoala e leo toi whangoto ina lava i la touia o ngā sami mō le saonga le mō. I le ono tula i mai o se whaafita au di tau soi fua malolo ino le tangata. Pe a whai ue enia a whianga o i a mawhingota mai le swau.
Whaelo fo i se pepo whaamtalanga leo insinia ni usilolo ngā lulue i le waa. O le masina nei wō lato fōfue whaatino ai ngā ruenga, le avesina mai leo le iwa salau lima se furuafe lito le swau le olo i tono tane o le waa. Whate sei malesi tol se furulua afe lito le kiso, le foi olo o isi tane. Mai olo o ngā lulue whata sei i lato nei, malamtanga luenga le siu manga mapuna o wha le natura le atunu, e le whaatinoina o ia ngā luenga le puinga. O tala fōwia le amtangu neiva yaso, manuia tele tātu tunu, whaasoi fōia. Lava i nei vaenga o telefou o le si ufongo le lau mua i Wellington o le tala mua o le atapunia e le toe whaonga ina ia se whale tele i aini flats e silia i le se lau la whai o le whalapo tonga o whale ale malo po le kainga ora i Wellington o le nei whale tele o le kainga ora le Arlington Flats o stasi le nei o whale na urua i fausia whaapitoa e le malo e maututongi ai tangata i lana polkala me o whale lau tele po le social housing i na ua whaatoa a mata mai i tausanga i tele ua mawai. Se lau se fulfitu la wha inga o flats e iai le tonu le nei whale, mai na whaalia mai e whapea e tele ni mafuanga o le whaai unga e tāpuni ai mō le taimi nei. Whailo mai le nei fuafuanga i le vai taimi o lo whenga iai le kainga ora, mani whaale tonu tautupe, le o mafua ai o na poloka ma tau fia nisi o na ngā ruenga te tele i le fausia o ni whale fau i isi tu o New Zealand. Whaali mai se lipoti e whapea e ono o atu i le fitu se lau miliona tā la le ngau o le nei whaalapo tonga tele ale malo i le tausanga e lua afe luas furuono i le lua afe luas furu ma le fitu. O le vai asa nei e whaatino i nai se whaata i te inga tele se furu lua i tu la le umi e tā pena ai mo le taimi e tu lai mai e se mafui e tele e a whai nai le motu i saute. O tele masina o whaanga solo mai le fuafuaina ma le tā pena ina o le nei polo kalame o le awhi ai te ngata e to tele i le tonu o nei tu malo de tele se tonu o le tu o le motu i saute. E iwa la whainga o pulenga po councils o le motu i saute o le o awhi ai le nei polo kalame e awhi ai ma le pulenga o le tu malo Canterbury ma le siri atu i le lua se fulu ofisa ma matanga ruenga SS ale malo. Ai whape foi i ale vanga au po le fita a New Zealand ma nisi o company atoa ma whaala po te putonga. O le li pule le ofisa o le tu malo Canterbury mo le pulenga o whaala velave whaafosei i a Phil Mackay o le a taitai i le neipol kalametele e whaataitai ai le whaatino ino ngā luenga whasoa swani ma ngā luenga la vea ai i le taimi a awhi ai le motu i saute i se mafui e malausi e a fua mai i le Alpine Fault lea e awhi ai se vaenga tele o le motu i saute o New Zealand. O nei tu a inga o whaata inga e te i whātau sanga mawhaia i vaenga SS o le tunuu ina ia mautino ai e sila fia le leie te ngata uma e maise o ofisa mwhalapu tonga a fia i ngā luenga la vea i ngā luenga whasoaswani i o la tau tiu te whai ma ia manino ai fo i masila fia le leie te ngata uma i le mea tau na whaia i le taimi e adia i maiai ni whaala vele lave ma tau tia o le natura i le luma nai. E limas fuldasi le a whai o tūlanga tofi ma ngā luenga ua wha maania mai o le a so loia ma le to e wha wawina i le tono le ofisa lea e wha ingoina o le te arafiti e wha abitoa i le vā whea loa i o le malo ma te ngata Maori po o le Office for Maori Crown Relations. O le asfori le taruai na wha ailoa ne ai i le awhai ngā luenga le ofisa o le malo i ani fuafuanga se lua e o le fuafuanga mua e au fiai le whaase o mātu o mata whaio i le nei ofisa e tau ave e le mtanga luenga o le te puni kōkiri o le mtanga luenga le whaapitoa mo mata upu tau tangata Maori
ma amatu ai mala fa inga to fa se fu mo le fa o le au fa inga ruenga o lona lua fuafuanga mai le malo o le toe whaatu langa ina lea o le nei ofisa le te arafiti ina ia a ngā i tonu lava ngā ruenga i le tangofia leo ma ta upue a fia i tau i o talo sanga uma i lalo o le whenga inga o le waitangi whaapea ai ma tau i o talo sanga tangata Maori i lalo le tula fono o le sami ma ngā te whale le ta ua o le takutai moana e au fiai e tā mawha māla manuia mai le ngā tai whale, mai o le asolo iai le au whainga i limas fultasi o tūla ngā tofi po ngā ruenga o loo iai nei, ae whaawahina i ani tūla ngā tofi fau se valu. E whaawai aso le umi o tu atu i lau whai ngā ruenga, e wha di aini o lātou le ngona mani manatu, e tu sai o ia fuafuanga e lua. O se vaenga le nei fuafuanga le whai ngā malo e wha ititia i e tu pēalu, i le whaatino ina leo ngā luenga whaia le malo, talu ona tu lai mai i lātou le pulenga ma le whaafoi ina o le whai ngā malo. O whaamaunga ua whailo mai, wailo ai, i le wāo le māsino te semo le tausanga te wai, ma iuni o le tausanga le nei, e si lia i le lua afe, le a whai o ngā luenga ma tūlanga tofi, ua so loia ma le to e wha wawinai i le tonu o mata ngā ruenga wha la po tonga ale malo o New Zealand. E to atasi le tangata ua maliu ai to lua isi na manu nua ti ngā ina i le wha lave na haafia ini ta awale se lua e le mao mai le ai o Queenstown i le motu saute i le awa uli le San Nafi. Na umi se teimi o tāpuni ai le awalengo o le Crown Range Road i le avaenga o le motu saute a mata mai le tu lai whai le fiafi. Ua whangasolo nei sua suenga a le vaenga o le leo e whengai ma whalawe lawe te uta vale mātu ia e tu sai o le mafuanga o le whalawe lawe. E leisi vaenga i le motu i mātu e silia i le toa se fulu la whai tangata na manunua ina ua taawale vale se pasi sa malanga aini tangata tonga e ngā lulue ngā luenga wha mai taimi i le tae ao le San Nafi. Na tupule nei wha lawe le nue ngō o Broadlands i le Rotorua ma le ai o Taupo, pe tusa o le afo le fitu i le tae ao le Sa. Whailo mai le leo e whapea e le iai se isi taawale na afiai i le nei wha lawe mai o lato umana manu nuai, sa awina ana i le whalemai i se waalele helikopta e awhi ai tangata e totolu e manu nua ti ngā ina. I se ripoti mai le pule o ta uputau Pasifika i le ofisa o malanga inga po le Immigration na New Zealand o Mike Sorensen sa i tawai e tu sama le tolu se fulu le a whai tangata whai ngā luenga mai le Pasifika mo ngā luenga whaavai taimi le RSE sa malanga i le nei pasi na fia i le whaalawe lawe. Na ia ta ua whaapea o tangata whai ngā luenga umanei na whaato a taunu mai i New Zealand le tae ao le Sa, mai sa malanga atu i le pasi a ngā i le tu malo le Hawke's Bay i le kompania le Mr. Apple e whai ngā luenga ai. Whaalia fo e Sorensen e toa se fulu tonu la whai tangata na ave i whale mai mo tonga fitinga. Ai o leisi toa se fulu fitu na wha wau le lātou malanga i Hawke's Bay ina ua uma na tupu le whaalawe lawe. Na ia ta ua o le a wha awo peo na soani le matanga ruenga i te kata uma na a fia i lea whaalawe lawe. Whailo mai e leo le ai o Rotorua o le a le ai se awanoa e tu ua i ni winga sori tu la fono e ono whaalia e sui o ni kengi ua poto atu nei mo le whalelua singa o se talabou na maliu le stofi a o tuli ma se ta'wale leo i lea fo i vaenga o le motu i mātu. Ta oi se ripoti le newspaper le Rotorua Daily Post o le talabou na maliu le whaalawe lawe e iai so tanga manikengi i ona a inga. Whaalia mai ai le teita i leo mo le tu malo o New Zealand, Inspector Herbie Nawika, o loo mata i tuina le leie leo le whaangaso longa o sauninga o le maliu o le neitau le talabou a o whaasolo na whaatupula ia le a whai o sui a wai o kengi o loo ngā solo atu nei i ai. O le a whaasolo a toa fo i tiute leo
ina ia mauti noa ele ai ni winga mani awi yonga wha atu wha lawe lawe a di ali mai ai ma ia mauti noa le saonga le mu o isi tangata uma. E sili atu i le lua se lau se fultasi i la wha i tangata o mauti noa o maali liu i lo longa mata utia wa awhia i le atunu o se pānia. Mai o le to tele o isi o lo o lei loa e le mau e le teimi nei i le tuana i ai o aso so o e wha o ti munga mamafa na awhia i le talawhata i se sae o le nei e tunu wha ilo mai e le pālemia i a Pedro Sanchez e lima afe la wha inga o isi fitafita ua awina atu i le tu ma lo Valencia le o pita i pangatia i ia lo longa mo ngā luenga fisosoani ma ngā luenga la vehai wha o popo atu i la tau ia i isi fitafita e lua afe lima se lau ua iai i lea vaenga o se pānia. Whailo mai il tai wha le lotu o le malo Iran o Ayatollah Ali Khamenei o le ama mafa le tali atu o Iran i le malo o Israelu ae wha pe ai ma le United States o Amerika o na o le osfa inga lata mai neia Israelu wha sanga ia Iran. O le nei lapta inga mai le teitai o Iran ua whaia i le teimi tonu ua atoa i ai le fast food lima tau sanga ta lua no se whaia te ngata te o Iran i le ai o Tehran le ofisa o le ampasa o le malo a Amerika mo la tu tau fi ai wha malosi i a lona ampasa matangata whainga luenga. I ta longa i laka pi liki ua manu malo le vetu Sāmoa o le au laka pi liki lea ta maita i o Sāmoa i le siampini o le bowl i le taamsanga le Pasifika i le neitu sanga mai ua mawai malona wanoa e tau vai i le taamsanga o le ipo le lololangi i le tausanga a sau lua hafe lua sifuru lima o le fitu Sāmoa ma le Pulikula a Fiji na o la sa i dia le siampini o le Pacific Bowl i au kilani le whai unga o le vai aso ma manu malo ai Sāmoa i ai e sifuru ono i sifuru lua ta le malo longa o sifuru lua Fiji ai wha Sāmoa ai peto e toru minute uma le taimi o le ta longa o lo o sili pea i a Fiji e sifuru lua i le sifuru e ta ai o lona lua o si koa al tamai ta i kapiteni i a Aneta Claudia nu o Sala lea na malo ai le vitu Sāmoa i lea ta longa mata ina i lea stonai. I kirikiti whaalawao malo, ua manu malo au au le Black Caps a New Zealand e tolu i le leaia initia i le series e tolu ta longa whaitawina po test i le wā o au e lua. E na o le se lau lua fultasi ai o initia na maua i le tulinga o ai e se lau fast furuono New Zealand i le lata utanga lona lua i lona tolu aso le ta longa whaitawina wha ai ule nei sa whaia i le ai o Mumbai ana nafi. Ma o ai le malo le nei o New Zealand ia e initia ona ua whaamuta ai le se furuwalu o malo se soo ale au le nei a initia ini series whaalawao malo ma au mai whafo i le tonu o lo lātou o tunuu o initia pe i ona silifia o siampini i le laulangi i kirikitia le tupao lii. Ua whailo mai fuafuanga e whaasa vali whaata amilo i nuu mai tu malo ese o New Zealand ia le ipo le lalolangi mo ta'longa kirikiti ta i luas furu ova a le tu pao ta mai tai lea ua manu malo ai i New Zealand le latou au le White Ferns e pei ona iai whai unga le vaya so na te nei. As for ile lea na o mai ai ma tau nuana i Christchurch i le ipu le nei ma amata aila na ta amnusanga ina ia soo i New Zealand atoa mai saute e ho i mātū whaatasi ai matama ita alo o le awa le White Ferns. O le ai ni whaatasi ngā whaapitoa e wheilo i ai le tunu ma le auta alo mai o le asia set fo i la tau inisi o kalapu kirikiti ma onga a whaata amilo ai le ipu mo le vaya so atoa. O le salulu o le ao tu ai le ipu le nei whaapea ma le au a le White Ferns i le ai o Napier whapea Mahavlik North i le tūmalo o le Hawke's Bay. O le whaiunga le nā le nei vaenga o telefau.
Au whafonga tunu i tātou talafou a mata mai si whonga lau mua pe ona sa penina le whionga la wano ati lawa ma tātou tala mai Sāmoa tuina mai sunga i a tāse salam sam luas 4 minute te e nei le tūlai valu te whafonga le tūlai iwa i le tau nei tātou talafou ma tala mai Sāmoa ia au nei whanau a onga le nitai au ia leo te ale valu manatu nei to telefo i tātou nei runga le awala nei mātua watu moni nei whanau a onga wha maalosi tamaiti leo wa tātou le masina sumatasi ya natu fo ina utapena fo ia suenga na ifanau ia 12 Maria 13 moni na nei tameti la to vai temis tapena pena suenga walanga ia tu fo isi awa onga lunga tu pe mai ai kolisi moi ia malo va tai o feo o ipu nei afa eva ni usila te fa pele fa eva fa tasia ipu ye lua o le ipu lo langi le na malo le white ferns ma le ipu le America's Cup feo ipu e lue te alu e te fia awai le pia whaewa ewa i nei Wellington. O le ipu lea tunga wa. Ia te awa ia. O le almafuang. O le lea tunga wa te ia o fia te lil talonga le tunga lea. Ia o fo i pia whaewa le ipu le olupile ki i nei nisila. E si lea lo fia alu le ia i le whaewa le ipu lea tunga wa. E se la tau. Ia lea le ipu te. Whaewa le ipu lea, le whaewa le teimine ni usila le ipu lea o le kirikiti a teine. Le nsompini la o usila. O te alu ia. E si lea tu ia ulu nā leo ona foi la uli i le va e le pi musu e fai New Zealand tu ngā va motu pe New Zealand va pia ia i le ngala no wali la ngala wala le te le la ngala ta to tunu le mana fai la tu unga isi nu e mo tu pe isi nu ia la ngala o ia tu ngā va wa ia lo fia ta long ia le tu o pe lo alu pe la ngala tu se pe fai Saudi Arabia tu unga la mana ia foi lo lango ile awa tamai tai wa te lo la fai foi separate ia mai halu foi malau ta vale fai se o muri nei tamai tai la te wipu pe a o mene Wellington e fai vanga le a o ile o le le umai la tu pensini te a vele le sta vale ya ai o vinga fai lo la se fa ta fai vale por to Sāmoa ia o vinga la na ele o fine ia sa pangale ya le ana te lo le mena le fa tali tatu tinu ma se New Zealand nei se taimi la sia mpeni mai se o se awa Sāmoa la ka pi uni po la ka pi le liki a me se liki te lo a fiu le ta fiu fi mo me parade ta vale ya vela le mele nei lua ta longa to Sāmoa tu lua o ta longa lua ya la fiu va le tu fazili tangata nu se ni usina la me vai fu asa mo ata dia lan tu lu la tu lu ta long mengela ya vai fu ato la usina la me vai ia fai pa vida to me no sem pini to malo ya kiwi ia la ngata tu nu e le upu le e lo ta pu e lo fai ina e lo malo e lo fai ina pe fai ina pe tu lua ai fisili ya sa ai fisili tele la wori e me ele se sky ele se no mata talo ya me vena lo tu fisili ya ta ya le pe nei o vai atu man malo ta tu au pe ona mai ta fo la fianga la one of tu Sāmoa au fai ta tu tanga ta Sāmoa la se lungo ole ile pak tu se fufitu esa orele me vena no vai e pa tu i me pa radio tala mangi ele mini se o mo ma te tau langa e o mala te lo la po le te se me ta longa sa fai i hanga oi ile man stadium for ile na sa fai wala la tala mangi le te lo po le tonga tike lo ngele au sia fo ile nga fatia fo su limata la pe sfulta la ya lu pen stupid pensin le parade ma lo ta po ta tu no sa o le ya na fia na le tai au wa wali nei la utina ma lo mai te ni al mansina la to ia wa o World Cup ya la vo ma lo mai te ni le fetu Sāmoa wa for World Cup ma na ia te le al fi na o mai ta mai tai ya ma lo la vai le tu pa ta mai tai ta tu au le fu no wingo ta sang fo ia la papa tu i fulta po inga Sāmoa le nga ile o tatu o tamai ta ile liki ma le uni le World Cup se ma na yo tom fai ia wa le uta to lo o le vai nga le o so fuanga le wa nga wa veo senga luenga ia vai ne le liki fa o popo au teine
no inga o le isi lima te furu tau sanga ilu o le ola le la o la ka pia te le ma le liki e le ola le ye ne o le alunga le la tu mo fo te ne te fia o te fa tu ala utala na wa se milione fa pe wa utanga wa ulisi milione ton America i ton New Zealand te lango ina le au le fa tu Sāmoa le sponsor yo tu al jamalo ya lango ia le automatic yo pe o se milionia e pangalea ya eu ali ta di mata lai de mo itono ta milionia e te fa tu sa mai ali fianga le tai alus fu no te e valu ya le woso ale la o pisi ko le wala ya maluia te le on alfa nau ma tua afa pe le walo le te usanga sfulu me sultolu ya o le tele o nga umala wala longo mai matua o le taimine no fo itamiti il fale faila to studies o tapen pedanga mo so nga a intamiti o le onga ye tawana sitting here po fela o ye ya pe le fio le library le sime o ye ya no longo atu ya lu year 12 year 13 el taimia ne o faila to me onga tapen mo so nga mana ya te wata fausta metiti ai fale to no lang so nga ya ai China na tato bes ya o mana ya la o lo fa mana tumole la mana ia le tala sin fa malama voilele la wa saule la tonu sau mar savili la tumole e tonu fale o ka se mana ia le ni tai au moni tala le fale po o le sa tala fale lo fale ni tai au sa wai fa fel to metiti la mo sole se kilo na ma talo le iva ia na lokal le tato fale vela te usanga to ale o mola no tala ya no vema alo fa nuas furor minuto te nele tu la valu ya fatalo tu singa sa va ni le tofa sa samsoni fa launga ya mai alo o to ia la watu ngo ya talo le tatu pese na nai to manga yona ma lo le mafta mai ya reito sifa ya le alo fa mai tu fu reito ya oe ya lana tauti ya fa pe fo i nau fa tolu ya silulu Bolton ya ma lo va tai tu ta mata ya fale nous ya me se fo ya el kama oe ya matsunga lana tauti ya la talo mata tu pese ya matsunga yo pu fa ivalu ya mata mai o la mata me alofa
e tolu se fulu afe tāla le tino i tupe ua tapena le Digicel mo lana promotion e fesosoni ai i le tangata o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu whaelonga tupe ta i lima se lau tāla cash o le ase ina i asa whareila ta i tasi moni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāla pe sili atu mai whale o loma sani pe lafo foi online le Digicel Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le mai cash le Digicel Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo i le mai cash alo ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu ai i whaelonga tupe e tolu ta i lima se lau tāla cash i a sofa reile ta i tasi. Mo nisi whaamatalanga whaafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whaafā whaalua tolu o valu se lau tolu whaafā whaalua tolu seki a le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa mara mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la whono o saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moreasi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga a whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina saolo whaasea i le te mana whanonga kai paho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaia ialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. O e sila fia e mawhai e au whainga luenga whale talawai o na whasosani atu o e malau ainga e tonga fitini ngā se lai te manu angai le tu ngā tele. Mo lau sila fia e anga wa umaleu whainga luenga i le whale talawai i mata upataulu soifua maloloina ma o le telefo i o taimi e le tau whaia sawa wanoa e mawhai lawana e talanoa iai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 i le 1.5 tau sanga le mātutua e mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa ai le soifua maloloina ma le tau singa o ainga o whale talawai umalava e mawhai no lātou whaatumuina pepa mo au whala au tali ni fesile winga i au whala au fe sosani inga se la i te pe o le tale fulu wha iti ngā sosani foi ini manu anga la iti o nisi whale talawai lātou te o fui nātu tui pui e tau fia ilea a fia ili misela tale vivini fulu male koviti siaki mafua ile mawalungo le toto whala au mo siama e a fia ile plada se itulo o vai e tulu yei mata mafala au mo nisi o ngase o tina mata maitai asi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe a fia iloa se fale talawai o la talatane. Mana ia nei whamana tuna mai o le soifo malaloina pe o ne tuna atu Savina Kasiano mo le tātou tino. Ia. Tasi o le te lopena e maua le text lea mai le New Zealand Post. O le Tonga su atu lau telefoni le i tutun. Te ia le vaso le na tene ia e la tu le text i lau telefoni o wha pe i e tau wha vale le text. o le ale. E wha mai e fi whai loa tu New Zealand Post o lo ia i le lau package ia po la wafifi. A tu atu lua sul whai tu la e te tali mai ai. Ia. E ale ai ia o e tongi al toi whafo ia tu o lau package po la wafifi. Ia. O nei le maua o le dress le te iai. Ia. Ele na ula le na maua. Fai tau tu nunga le Radio New Zealand. Ia e fui nei tina mana i tama na o le whare meli. Na o si aki e la tau meli o le na la tau maua fo ia le... Ia le whiau i Text hale, ia, sa. O sol. E o tu, ia, sa o le tau whavalea. O ma pe o le tau whavalea mele. E ima le link, por so tanga nei lunga. Ia. E ma le tuete o mia lo. E la pu inga luenga la wali ia... E pu e ai oi. Ia. O whamtalanga, sao. La wei le wala le maunu o toi tangata. Fai tete le i tātou i le au tau whavalea na. Ia. E foi le ia le fai tau ia ana ole nei fai o se sivaenga wa e sa le ia oi. E le ia se fe au tu sia va pena e sen i mo meu telefonia tangata. E le ia lui ma se link. Ia e moni. Ia e vai atu a tele masani ai au ole o mia fo le link matatala wa e fai ngofia ona sao ma le vaenga na i tonu fa mo. Pe ia moni. Pe le pe
Mai wa pena. O le tala fia le foi tu se no le Radio New Zealand. Ma le tua tala la kiwi se vai ia vai nga ma fai ia na tala. Pe ila le si vai nga le fa tau le fale mo. Ia. Ale uri potia I fa mo mai. O la tau na tala la tau tupe e fa tau la tau fale e fai le ti possible tupe fa ma le fale mo. Le o mai tau ina uto ia nga e tangata na to tong vol tupe tono kiwi se va. Mana ia. Yo. O tau no kiwi se va. Ia. Ya, fuera ye va pe le tamare, wo tau sulon tau sanga, wo tala kiwi se va ya malon to lua. Ia. Tongela fale mo. Ya, pe ala umilo la manos. Ya la mo ista usanga tele na lu mai to tong ya to mo fa popole ye tu per kiwi se. Ya le tupe ala u ia. Tu pe ala u. Na. Ya ma na ye le fo. Ya o le ta u fa mo in the revenue. Ia. O le tala le au mai nei mai au kila ni o le matua tau ngota o le talo. Oh, so. Sulfata la kilo. Ele tau mo fita tau iva ta la kilo. Valu tala. Ona filan fa tau ia o e sfulu tala. Ia le tau mo fita. Le tau mo fia la tatu. Ia man tau ala tau no ngai o kila ni kiliva mai le foi le ya. Al fel mena le o foi. E tau mo fia tu Wellington e talo na lunga. O tele lopo e to tele na tunu le mai mom fa fo mai. E lopo le sile me le alu le talo. O ia le ti e fai le talo. Ja. O ia mo le ice tea, ja. Ke mo le milk shake foi le tama ti le. E fai le talo, o foi le ice block fo le wa e mai foi sina le na ia le market. E fai le talo. Oh. O le anu mia ia I fale lo. E tu se ia le talo, sweet taro. Oh. Tu se le talo la wa fai fati. O fai male ave mati. Ia male talo lo fai le ice block. Fatto ma fa foni tanga tele Ia. Ele wala fa wole mai le talo na tau ma fai pe o Sāmoa ma le Pacifica o su sole o le aula au le talo. Ale wala tau ngau si o loa. Se vai. Ele pode se mele tau tai talo walu talo e fai le tito e fai me ice block ale u. Ia, te ole melna. Se vai la ia. Tinga ini tatu e talo ale e to talo. Fai ice block ale wali. Ale wali ele ro to talo. Na matal no ma stasio tama mai au kilani fai ngol vai aso. Mela lantala na ufie vili tu alu por kala me matasina no ta no ifengo puringi. Oh. Ia. Olha me, mas se o pisi le so nga o le mo se no vi fifa so at o. Olha le leva puringi to ina. O le leva na tata no puringi ale to avili mer tanga tele ta o mai. O mai e ile se na yo na tei fo isa fa ila to puringi. E di fa ile o kila ni na fa isi no u e lunga to ai. Na taola le microwave. Le puringi. Puringi o jole. E to nunga na le nga pasael microwave tulo le ngana. Avo la wa over minuti wa veve la masin. Na malepe el microwave. Sole. Ono il puringi na tu e tonu a tau e tonu. Ia se. Fe taui. Ia wa veve la. Ia fa e tu la. Tonu tu la. O vili ale. Ia. Le microwave. O le li poti la le tangata le. O le sona vo le molta tu. Ia. E siaki le ile umina mai ma fa e le microwave na ola. Ia ola si me al fa tu la di mai tu la. Ai na malepe le microwave. Wala kere manu aises. Sorry. Ia fa fe veve le apale tu fa ta le pulingi. Ia. Ia o le pu mo fo i tono microwave matu ata ai le vevela ma. O le van fia sau fa si vevela ia o le mfai ia. A fu vola il microwave a tu pula il pulingi tutto. O fe fit. E lo pela tu ngata ma we le tele se masini. Ni se vai la. O le mena il tupu ia e longo te fo ile tu no ile mena. E te mena martama. Ala se lo to fo pulingi il tinana fo la tu ngon le tio ko dice me o. O machori. Ba ia o fo ngon ia. E wala tu o tala. Ona ultimale na fieli poti mela tu fa nga pulingi za fai. Fa nga microwave. Ia o le sona na mo tatou Ia. O ona fa ve la masini. Na ia le menu na tu no le masini. Fai tau ele umi na fa sino mai ai la tu no fa usi al manufacture. Ia malanga e se ia tau mafa e foi le na e nga i le microwave fa vela. Ia sa. Ele tau ai ni pulingi mo pena. Maranga umi tai me fa vela. O fa mo le sa ma woi mamari ile
o le mafutanga lea o le Polyfest whaalinga o tūmanga le Pasifika. Tono Wellington. O le vaenga lau intermediate. O tamiti a lele i 7-8. Ia ma nei fo ia whape te fia mai moa iai nei lunga o le YouTube a le Sāmoa Capital Radio. O le vaenga o mai tau wina il porkala mele les fori. Mana mata tai au po le afori vai uma po le te o le lua. O le tele i a onga meisi tuani usi le tau nei ni aonga po le lua. O fo po le lua e pe tasi ale intermediate le nei te o sea. Pe lunga tu i la talata i po le lua college. O tele au i primary schools. Ai le au fia ila i a primary schools i a ile i a 7-13. Pe na intermediate a le ia le i 7-13. Na o tau ana iai. Le aonga mai le vin, mastone, nai, tele i o ao. Le tu no na tamita mita ta i tau te o Sāmoa. Tu lou la. O le tele o whawhiwhianga Sāmoa. Si seva pālangi. O Asia. Tangata ia mai sa su tonu le sa isa i o la tau. Oka. Ia sa le mai tau atu le tele o nei tamaiti palalangi a pālangi maa. Mai si atunu. Ai ma tu ta ofo so le whaftai foi nei whaia onga Sāmoa. Wha maa no la whai a long mai nei whaia onga ia mamatua na o whawhiwhianga tamita. Pena ina wha moe moe. Toi titia o Sāmoa e whaia umang. Tu sai wa onga nei ei over mal se furu taila te lus furu pea. E te lea o Sāmoa e whaia o foi. O pese Sāmoa whawhiwhianga Sāmoa e te lea e ton. Ava pio whawhiwhianga lea onga e se furu minuti. O toi tia 5 minuti o Sāmoa umana whawhiwhianga lea. Yo si minuti e tolu ia pese a tonga, pese a fiti. Ia pas pese a kukai. Au Sāmoa. Toi sa alfa lau longa Sāmoa mele na vai. Mana ia. O ka. Si siva teine matama pālangi. Yo le siva tau a Sāmoa lele. Oe. Ale manu Sāmoa. Tele ni matua na iai wha moe moe? Tele. Yo le tūmu ia. O le si mea ono fuata i tam whaatu sa ia. Ta ua ia so ia mana i tamaiti. O le pūlea i o ami o tamaiti. Ia sa pūlea hoi la ta mio ia so la. Le pea fua le tātou ngā tu pulanga hoi le. Te mio lava vale hoi le. Tātou e io ia. O le tamaiti. O ka le pūlea o ami o tamaiti. Le leina i whaia onga mana i mātu. Mana ia te. E peo lo ta o le whiwhianga na. A matolia la le whaonga i tātou headphones whapea ma le mic. Ia le leta la noa ma uma mari. Ia o le kema le la alu ia o le le. Ia le lau te ata na o le te tūre si kema o mari le control mai le whafo. Le pese al tangata leo mari o tari. Na lo ata ma whai le konfokson. O le sa ua pese o whawhianga tamidunga stage. Ale ele o iloa umai tangata e fia se lau le tono whale. O le pese e tangata leo mari o tari nga wale se o te whalonga. Le tiro of so tai. Whawai no. Ia te te au nos furumitan ma va. Ia ale na lo ata ele o iloa tangata person. Fia. O te loa la e va pesta wa mari mani ala upes pese pese fa ala tu la utamore va tu la tau tu mo. Ole winga la ta. O si ja marine fa na New Zealand. E foi la ta mai tien fa na ni. Ale fia nei ta mai ti pese Sāmoa. Ole o langa o Sāmoa ma sta tu tu. Ya la ti ata i lu mai me ta mai. Ya le voti ata pese ata ta lo. O te pese uma fai tu la le fai va moi moi. Pese alta maro. What does it? Ja mana ya. Na a fia mai moi fa fia ia ta mai ti. Na we lungo le YouTube per Sāmoa Capital Radio. Ia. Te la toi lunga na ile Polyfest intermediate o Wellington. Ia ki matamata i matua sta mena ia so na vai lo le fa fia Sāmoa. E sao. Ia wa yo Sāmoa. Tu ta mi mita persona. Si siva papalangi ini tia Asia sa tu tonu Maori tatou pese. Mana ia. Ma tatou whawhiwhianga. Tau tala ma fo tamit Sāmoa. Le yo fa Sāmoa te lo tamit. Mana ia te. Yo e o foi serina MC. Pesi afa Sāmoa. O le halo fa Sāmoa le ina MC. Mana ia. Ia o me ma fi to va il whawhiwhianga. Ia. Patti mai le ina MC. Patti. Tangi mai le taika a person. Eu o le wingo do papel tane o control pe pule Sāmoa fa fianga o Polyfest. Eu vou me o mai fa o Sāmoa ia. A mo la lo loto fa taile le mana ia sta to no nei no New Zealand. Ia mi sa nei fa na o lo Io se fu ne tu no o lo fa ta o fo ta tu ngana mtam fa ia o fa Sāmoa.
se ta te fia pe te verdi ta mai tin fa na ne yo fia ta to ngana ta to pese o le tele vo fa fia o pese gospel pese lotu na uso nei ta mai ti to fa lo fa fia ai nga i dunga YouTube pa Sāmoa Capital Radio na ia ina fa fia na kistem ia mata ilo la yo na matu ia pe ki fo in nei mi pe va pe ona fo fia mata matu ina ia ta ia la le fel po kalame ia se u mata po kalame le fia ia mata ri fo ki litio ki litio wa ai matu fo ki nga litio ki ma le YouTube fa ona ngone litio ia fa ina litio fa mata lo matu yo le YouTube tato la fam tala tu tala le wana la dota no mala pepe tango la fa mele o ngol tala ia ole tamale e fia la pi ia o lona tulanga talo linga luma e te ila usuila to fa ya onga wale o to fa ya onga stama sa fa ngol na to suila fa ya so lo tamal fa le ta u matu stama le ta usio matu suil mat fa ya onga malanga mat fa ya ya pole la le lile te o mau ista mati non tulanga ta lo linga luma prop ya el fa tu lo le ole tam yo le I loa la I el tulanga pe tu mau tulanga e o le sia so sa faleta o le matu tu mau tulanga te prop e ina suil fa yaong ala vai fa yaong longa le lei fa ti longa talo ia al suinga folo fa yaong e le fa tali skalamu mal line out I le o ya la talata I le line out la tu na tu line out o foi la talata il te meno con il polo o la tu ana fa skalamu e vai sui fo panga fa yaong folo me ja, alweer of een penal oude. Zou lo die touwen de mato. Is het zo skele van jou vol de mato. O je laat al men ook aan el polo ay tol to afalu. Ja tu ile ulu skalam. Oh. Je vol line out. O je laat line out. Ja. No vinga laat umala line out back line. Line tu for wetil tay mi la mane to ngin line out. O lo ile una umatalo. Mai la tala mato. Stai mo modo vala tambar fia. Fia ta mai titi na umatalo ngala tu fale fa matala talo. Ia. Te mo fia. O maris kala mo le tu ile. Wa fo le fa kala mo le tu mo tu wa. O malai na auto talo. Ele eu sou ele são edifícios. O vai lá na auto ela tu mai has full me tai tu ela auto mai. Ela le son na tala ela tá assim. O sul fa ya. O sul fa ya nga. Awa ta mai tu le poto ta alo. Awa le nga tu ma fofo ne ta mai tu nga fa ya nga va pe. Ya ata sela I le line out. La ta te wingi so le nga wi e so fa ya nga sa oi ava piale sela lo nga facial prop ile facial prop mai o el fa mai o ai au to ela tala tal men no con el polo ya o to na face kalam o ela tala tal men no au tel polo o to na fe so fi line out o prop la le facial ye te no to full pick au te no o fia ta mai titi le wa lo winga to ga ta alo bune sa ta alo to ina ya so ta alo o le mea tu wai ya sore mo wane ina ya na la luta no me lo pipela tarda do pese fon lo moto iva minuto na tano riva ma lo nga lue ma lo foi fa fon mai Motu le Pacifica Motu imota ipe Tangata molato ina Ese tumana Falia e tanata Sāmoa e sili lava o imotu uma Olene masa Mana mafaina to fo ini tu oina sama hilau tu malau masani to fa watu fa fianga na mal sunga ma da sai sanga ya le umur so ta ingam le fianga lo pepe ya ma yo klani cha lo fa le fianga lo pepe ma lo so fu la le ni cha ya fu
malo le usu la usunga maiava mai ane foi tapo inga Sāmoa tono le la mo Wellington malo fa malo singa nga mata ni vai aso ia tātou tau whai malo la fo i ni tai au fo ia o le ua tātou amata fo i la songa fua i ngā rua ngā amata o le nei fo i tai au ia mnatu o lo manuia mali tātou pinu au kirani o nei lava i Wellington ia o lo o la fia tangata umanawa ia o mana ia fo i sulu mai o le lana ni tai au na ile to lo na lo fa le na manuia me o mai tono le la mua ya pena foi matou le nita ya o pe atu savili sa faisina malo se savili na fi eu ina sulu mana ile la ya pe o tau sawi lunga i nel savili le masana mo wai o tono la mua ia ai fa pa yo le wa ba ia to le nita ya yo to ar savili o lo sulu mana ile la ya o fodinga va ye le nga le tu ya tato ya o tau sauni atu le wa to e lua masina ye to ona fa umala yo ngalwenga a ole nei te sanga ya ta tonu nei ta ma ya la ona fi a pota tu langa na e tatu se ilas for real vason te ni mana ia ia o mana ia tu langa na ia ai o le tulang volele ai le ia mai el tato report ia le pepe na fa silia tu no ne lan vesili mo tato tu se fesilia tu ia le pepe polale o misi atu wa ia tu ia le pepe lungo TV ta longa le fitu Sāmoa le pepe stanga ta alo stanga vo fia e alu e support ia tato o ta mai tai ia ai o tulanga na polale fa mai o fole o tau le ni tanga mata le ta longa le fitu Sāmoa o tau le ni o kilani le tapo ingo tato o pe se mafuang ia le vanga mo lava mo le no mal malama le to auta pai to lo mo ya faia se pisio mato nga le kalesia le na so to na le fiafi ya sa yo po ina ta longa ale se mako au kilani Sāmoa o le uni lava le au le kapia Sāmoa sa faila la to faino si la sto na na o la si va en o tato a officer digital ya longana ona sa major sponsor for tato digital ya sa i o malmania le final le au asalani o la mai salani male o sale mo ma o champagne ni sale mo tamusanga le kilani Sāmoa ai te tono o New Zealand nei ai ono se mato e kalesia o le vaso tono nei fo ile fa ta we me fa pa po le kai fox ya o le mato fundraiser le fa ito sanga uma sa ile foi se tu pe so soni me fa ile kalesia yo mela na le o atu le longa la sto nai sa ave fa manianga ma provo ina ia salta to au le fetu le ipona na ya na uto tanga i fo ia le wa manuel tam fanga mana ia no la lo to sa fa le wo kapa tamaitai ya le va ya fa ya simana yo tato wa mana ia te le tato au mo ile o ia na mana ia na me sili na sa tu ngi fo yo no vanga ta fo yo na u fo le mana tu na tanga fa pe ele umi ana fai mai fulanga le pepe fo le sili ta mai tipo le ale mafu anga ya luso o ile me aluso o ile me ya le tupu mai le alu e mata i va pe a le ai la le pepe ai e tele ona tofi fo ile le tu ngi me va pe ai ele va pe oni me tu tau le ainga liana lo ave atala fai to sili mai ta mai fa le ta lo talu farsa yo on cambiando ya pasta yo me sido na uno lo me tu puesto langa lo te ai ai o tato sei nei mana ia sei nei New Zealand na o le tasi tato entry mo Sāmoa fa manuia ina tato sei ya ma o le top up na fatal falo loa ma la fo le numero fitu lua fa valu fa fitu lua fa numero fo na sa fa nga tangata e la fo nan top up fitu lua fa valu no winga o tisio le na se si mai Sāmoa au i nei ro mai lan telefon a fa nga la ia le fa taul top up falo fa nga le la numero le la fo e to top up la numero i nei sila le ala o fa mani ina le lima se lau ta la New Zealand amu ia le nei tangata o le sau ta fao alo mawala na lima se lau ta la New Zealand o ise tato fai longa lua mo New Zealand o le whangaina click X ala whaltu peitonga a fo le whangaina click X e whata o top up mo fiti na au se talia
for tatou entry mo Australia o le tangata sa whaongale click X la for se le ni Sāmoa e numero fitulua ono luono I vavalu fitulua ono valuono I vavalu Swafa lo le star tatou account click X o si lia to tu pulu mai New South Wales I Australia ita tutai di masala welua o tatou top up na lafo I Vanuatu whapea fo I Papua New Guinea moli atu whamalo ia lato malava sanga wa tatou se vason tene sia tatou se ile toe vai asol nei ia on tatou malolo ile mata penal tatou promotion Masi whaftai tele mai awa ma tu fue mo tautua le nekta e au ia hoi ngā ranga whanga solo nei vai aso ia malo whaftai tele lawa lau whionga pepe ia manuia fo ia ngā luenga o le fo I tai au ia meise ranga ia tu ia le nei vai aso atoa tātou whilo I fule stofi ia manuia lawa nei aso whaftai ia whaftai seifua ia o le ua toe 2 minuta na tale au le tu la iwa ia le fo te pena mai tātou telefon tala mai Sāmoa e watu pe el vanga le Amerika le loma le topa anota o le solulu a mantou te lo le solulu auto e ona fai mesa o comment lunga o tatou Facebook po YouTube po waina te langoina ia ai la foi mafuanga ia la tasi tangata Amerika le na comment manel ta am fai melan sa no ngo ia langoina ia el tama ia vai e wale la ta wal tama martina ia el tama la velan lango ia manuia tele tau whainga palota ma tau whainga whirwhiringa ia mole po ie pale mai e tau vea Amerika mo lisi whatau sanga o le vaso nei po tae ao le wha mamalu ai le le wha mamalu o le pi ia e mele o le kai folks kai folks o le ngolo le tangata tau whai wha pal mene ni usila whale o le pal mene a Peritania a le uwha ingoa i le aso le o me wha papa o kai folks tu se le wha manatu le tangata ta foi le na foi le inga le a le wai ngoa ya me fa papa ma sa nin tal no foi masu al tu langa le I te me pokalam a manatu le tu no ya saunga le mu o fa papa ine uta fo le wala ma ai le ia vao ma tonga vao I mu tonga vao I mana I me ola telefo ina fano ma mate ai na I me ola I te mi le mi se lava o to ia fanga fau le o le pusi o le taifau fefe wa foi le lei atu e fia e tele atu le lei o le faalongo taifau mo meola na ilo le tangata ia e mena a pa faalongo le tangata pa ai e mo ia le pa tele a faalongo le meola ia le pa yo no talinga o so le fefe wa se asia faalongo ni me fa pa pe o te mi o fai lo fanga o fai sa mo e fa pe foi nei meola ne me tau ina tonu le ai a pa le fanga o fela ai me pua ai turam kukai na o mai pua ai o le atoa ia na muli atu le ima lato tina ia ta tere ilo na ta mi o le fefe ia fa pe ata ta fu le la man na ta mi te ta fa ma muli atu ma la tina ia sa o le ia e pe fa pe na fo ia na me o la jam ia e pe o ma san ia le pa o moi ia me o la ni ia se ele pe paulo te me papa me ia fefe na me ma pepe ai te no I foi company la to te faia insure o meola ela mai fau tuanga pe na mai tatu fo la won la fau tu mai company insure ia I tangata wa fa ina meola ia lu tu pe company insure a mi se la le manu le wa isi me fa papa isa fa manatu fo ista usang mai na sa fo itala lungo televisio o fiu su so fa nua na ai nga fo le la to pa man pa fiu so fa fiu su fefe wo le to mai e o ia o to I fa fa yo me o mai le to pusi na le pusi next door ni pole e o tato tala nei mai sa mo yo se me fa fong le utariva Toi whaatala whātu telefou le amatango nei fo I vaiaso fou o tātou Savalia o si baia lau whaafunga sona whao poponga. Wa whamawina le pepo whaamtalanga mai na malo, le toi sa so ai fo o le isi māsina le nei whaatu sātu le māsina o ki topa, le toi pa ue fo le tau le swao o le māsina le neo Novema. O le tau le pensene le sa alua tā laiva sa fumalvalu sene le māsina o ki topa,
ua pa'u nei le 2.8 sene le lita. O le kiso, e 2.8 o sene le lita le ua pa'u ai, mai i le 2.8 sene sa ia i le masino o ki topa, le ua pa'u nei i le 2.8 sene le lita. Ma le karesini, le ua 2.8 sene le lita, ai sa 2.8 sene le lita le masino o ki topa. O tau aswa u pe ona whae lore pepo whaamtalanga mo le masina le neo Novema, o lo whaatu langa mai le tau aswa u i Singapore le masina o Setema, lua fe lua sefun ma le whaa. Ua whaata tia nei le porkalamba le mtanga le wenga soi fua malo lo i nei la vea e le tu pao ta mai tai, e le amata o se porkalamba le tausanga fau. E fautua i nei le tu pao ta mai tai a nga i ane le mauta ngasa ngasa yul mutu tua, e whaatino i whaata moto tonga sa i tu lo wata ua le wha au tama, e na ua maua le reporti mai le whaalapu vitonga le soi fua malo lo i na laulangi le WHO, ua to ono te mai ta e Sāmoa wha mawina ua maari liu i le wha mai o cervical cancer, e reporti il tu sanga lua whelua se fulu. O le whontanga te ta i o malo le tau pulenga lea whatu a mai atu, na whaftai el te ta i o lea tunuu, lea fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa, le fesoa swani le kompani le swaya. Le ua fesoa swani mai ai i atu nuu lai te le Pasifika, e au fiei ma Sāmoa, le ua la tu whaalau i loa ai le fesoa swani tau se eleni, e lua se fulima tesi mariiva miliona tā la. O le fesoa swani mai ai le tu tau de soi fu malolo ina atu nuu, e au fiei fiti, Kiribati, ma le atu ma le Sala, Tonga, Solomona ma Vanuatu, ma si o tātua tunu o Samoa. E nisi o tala o le masina le nei o le a whaatino i lo le fuafuanga, na la ngā fo i nisi o saunduanga i te tono le pālemene, e nisi o ana fōntanga au le i tu ua ma malo lo. Le whaatino i lo su e su enga mofua la au whaasaina, le ole a amata mea i le mutanga ruenga o li matama i ta i malu o le malo, e sa ili ai mai le silia i le iwa se lau o le au whainga ruenga le mutanga ruenga. O se fuafuanga le mutanga ruenga o leo leo na amata o na whaatata mai le tausanga dua whelua se fulma le lua. E a fuai na ua amata ni su e su enga i se toa lua se fulu le mutanga ruenga sa iei maa salonga le whaonga ino whala au whasa ina. Ma o se su e su enga na fuai o na wha maa vai le isi toa lua le lua se fulu lea au le isi vaenga e le iei se tasi na wha maa o nia. Fai loa le sui komisina le tamaita e ia papali i Mona Lisa tia i kete. Sa fuafua e amata su e su enga nei le masino se tema. E taluai o le tele o le vevesi ma le pisi teimi o tāpenanga le fōntanga na le mawhaiei o na whaatau wina. Au lea ua whaamauti noa e amata loa i le masina nei. Peitai, talue nei na whaai loa e foi e le au whainga luenga le company vaalele le Sāmoa Airways. E whaatino foi e lātou, le su e su enga lava le tasi le au whainga luenga ina i mauti noa, e mama mai il whaonga ina o whala au whaasa ina, mo le saunga le mo o le mamalo le atunu. Mai ua whaamawina e foi le matanga luenga o leo leo i le nei la asang fau, o le ata i moai i lātou ma le whaamoe moe, i a whaape nā foi, e matanga luenga o male malo. O lo fete na i reporti o lo tu ina mai ele au mauru su e le malo New Zealand. E le vao le mana wanui, le o lo mangoto i ngata iano ta fitoala, ma reporti o lo vaia e nisi o afio anga, o lo latu ta awai le vaia pe o nisi o swau, o lo tafta whedunga le sami, mai iei vaenga o lo manongi lungo mata whanga. Ma le reporti o lo tu ina mai ele au mauru su e New Zealand, o lo o malu lava i atane o lo i eile sua o i te tono le vaa, e le o i aise sua o liki mai fafo. Mai o reporti mai nisi o pa anga telefou i te fitoala, e le o toi whangota ina lava i la touia o ngā sami mo le saonga le mo, i le ono tula i mai o se whaafita au li tau soi fua malolo ino le tangata, pe a whai ue ienia a fianga o i amawhingota mai le sua o. Fai lo fo i se pepo whaamtalanga leo insinia ni usilolo o ngā lulue i le vaa. O le masina nei wo lato fo fue whaatino ai ngā ruenga, le avesina mai leo le iwa salau lima se furuafe lito le swau,
le o lo i te tono tane o le waa, pa te sei malesi tol se furulua a felita o le kiso, le foi o lo o isi tane. Mai o lo o ngā lue whata sei i lātou nei, ma le mtanga luenga o le siu manga ma puna o wha le natura le atunu, e le whaatinoina o ia ngā luenga o le puinga. O tana fawia le amtanga neiva yaso, manuia tele tātou tunu, whaasoi foia. Lava i le nei vaenga o telefou o le si ufongo le lau mua i Wellington o le tala mua. Ua whaelo mai le si tia maurunga o la whaio fale sa fia whaatau ina atu i le tonu o New Zealand nei i le se fulu tausanga lea ua ma vai atu o le ripoti ma wha maunga mai le upenga o fsota inga me tau fale New Zealand le realestate.co.nz na mai tau ina i fo ile matua maurunga o la wha inga o whale ua lisi e fia whaatau atu nei lo le tūlanga e māsania ai i le taimi le nei o le tausanga. E luas fulu pasene ua maununga ai la wha i o whale ua irunga o le maketi nei la wha inga sa iaia o ke topo le tausanga ua mabae. O sa wha inga le tu sa male toru sa fulu lua hafe la wha i o whale o lo fia whaatau ina atu i le taimi nei. O le nei wha inu mela o sa wha inga o bita mawa ai lea i le tonu o le se fulu tausanga mai o lona winga o matua tele lava la wha i o whale filifidi ai i lātou o lo sa ili ni o lātou whale mo tu e whaatau. I le lau ngoi Wellington tu sa male 5% o si tia ai la wha i o whale sa fia whaatau ina atu le masina o ke topo le tausanga nei nei lo o ke topo le lua awhi lua sa furu tolu ma o tele ai ma whale filifidi ai le au su e whale i le maketi o Wellington I le tūtau in siua, e whaarua ina le tau o in siua o whale i le tonu o Wellington nei lo au ki lani. O lo o manino mai le tūlanga I se lipoti ma wha mau maunga le upenga o fisota inga wha in siua le e wha ingoa ina o le quashed. I le tonu o le tausanga le ana wha ai uina ia se tema na wha mau ina ai le tau o pito mawa e mo in siua I le tausanga atoa I le fua e velesi e wha awhe wha se lau ono fitu tā la I le tonu o Wellington wha atusa lea I le lua awhe ma le se fulwha tā la mo au kilani malona I tū mā lo. E le ngata I le insiua whale, ai wha pe fo na maulunga le tau o insiua mea whale I le tonu o Wellington nai lo au kilani. Pei tai la e taunga tā hatu le insiua o tamale a au kilani nai lo le lau mua I Wellington A o numana iai le aso wha manatu o mea wha papapo o fireworks o whailo mai e stasio komponia in siua ina I a mea ola ma whanga whao e wha pea e whewhewe tele mea ola e pe o pusi ma tai whao pe a papa I a fireworks e ma hua lea o na o lele leo le lātou whalongo e pe ai e leo te tele atu le pā o ni mea wha papa nai lo le malo si e ma sani ai. O le company le nei ngo o le PD Insurance o tele tu sanga o la tu fe ngai mata sanga mai tanga ta ona I meola ma fanga fao I taimi e fa papa I fireworks ni se ta sanga ya fi ai ni tai fauna la veve ni ta vale I le taimi na so sola ese ai mai ni me fa papa o ni si foi o tangi sa tango fia el nei ofisa e au fi ai ni solo fanua wala vevea ma manu nua ini pa ina ua o I le atoa I le fefefe I le leo o mea wha papa o le po le so lua a tae ao le so 5 Novema e wha ailonga ina I le aso le nei o mea wha papa le Guy Fawkes I nai tala mai e tunu I whafo o le to lua aso o I le aso tofaina o le palota a le United States o Amerika ai o whaelo mai o siri atu le fitus furulima miliona I la whainga o tangata I le taimile nei o uma o na whaia la tau pālota ai o loo malo losi pēr whato sina a sui tau wā au tu e to lua I a Kamala Harris ma Donald Trump. O le sāle nei I Amerika
Ai o le aso lua le aso lima o Novema le aso alo ia o le lātou whainga pā lota. O le atapunia e le toe whaonga ina ia se whale tele Yaini Flats e silia le se lau la whai o le whalapo tonga o whale ale malo po le kainga ora I Wellingtone. O le nei whale tele le kainga ora le Arlington Flats o stasi le nei o whale naurua I fausia whaapitoa le malo e maututongi ai tangata I lana polkala me o whale lau tele po le social housing ina ua whaatoa a mata mai I tausanga tele ua mawai. Se lau se fulfitu la whainga o flats e iaidu tonu le nei whale mai na whaalia mai e whapea e tele ni mafuanga o le whai unga e tāpuni ai mō le taimi nei. Whailo mai le nei fuafuanga I le vai taimi o lo whenga iai le kainga ora mani whaale tonu tautupe le ua mafua ai o na poloka ma tau fia nisi o ana ngā ruenga te tele I le fausia o ni whale fau I isi tu o New Zealand. Whaali mai se li poti e whapea e ono atu I le fitu se lau miliona tā la le ngau o le nei whaalapo tonga tele ale malo I le tausanga e lua afe luas furuono I le lua afe luas furu ma le fitu. O le vai aso nei e whaatino I nai se whaata I te inga tele se furu lua I tu la le umi e tā pena ai mō le taimi e tu lai mai ei se mafui e tele e a whaina ai le motu I saute. O tele masina o whanga solo mai le fuafuaina ma le tā pena ina o le nei polo kalame o le awhi ai te ngātai o tele I le tonu o nei tu malo de tele se tolu o le tu o le motu I saute. E iwa la whainga o pulenga po councils o le motu I saute o le o awhi ai le nei polo kalame e au fia ai ma le pulenga o le tu malo Canterbury ma le siri atu I le lua se fulu o ofisa ma mata ngā ruenga SS ale malo. Ai whape foi I ale vai ngā au po le fita a New Zealand ma nisi o company atoa ma whaala po te putonga. O le li pule le ofisa o le tu malo Canterbury mo le pulenga o whaala velave whaafosei I a Phil Mackay o le a taitai I le neipol kalametele e whaataitai ai le whaatino ino ngā luenga whasoaswani ma ngā luenga la vea ai I le taimi a fia ai le motu I saute I se mafui e malosi e a fua mai I le Alpine Fault lea e a fia ai se vaenga tele o le motu I saute o New Zealand. O nei tu a ingo whaataitai inga e te I whātau sanga ma whaia I vaenga SS o le tunu ina I o mautino ai e sila fia le leie te ngata uma e mai se o ofisa mwhalapu tonga a fia I ngā luenga la vea I ngā luenga whasoaswani I o la tau tiu te whai ma I manino ai fo I ma sila fia le leie te ngata uma I le mea tau na whaia I le taimi e aadi ali mai ai ni whaala vele lave ma tau tia o le natura I le lumana ai. E limas fuldasi le a whai o tūlanga tofi ma ngā luenga ua wha maa mai o le a so loia ma le to e wha wawina I le tono le ofisa lea e wha ingoina o le te arafiti e wha abitoa I le vā whea loa I o le malo ma te ngata Maori po o le Office for Maori Crown Relations. O le asfori le taruai na wha ailoa ne ai I le awhai ngā luenga le ofisa o le malo ia ni fuafuanga se lua e o le fuafuanga mua e au fia ai le whaase o mātu o mata whaio I le nei ofisa e tau ave e le mtanga luenga o le te puni kokiri o le mtanga luenga le whaapitoa mo mata opu tau tangata Maori ma amatu ai ma la whainga e to o whaasa fulma le wha o le au whainga luenga. O lona lua fuafuanga mai le malo o le toe whaatu langa ina lea o le nei ofisa le te arafiti ina ia a ngā I tonu lavana ngā luenga I le tangofia leo o mata upue a fia I tau I o talo sanga uma I lalo o le whenga inga o le waitangi whaapea ai ma tau I o talo sanga tangata Maori I lalo le tula fono o le sami ma ngā teifale le tau o le takutai moana e au fia ai e tā mawha māla manuia mai le ngā teifale ma e o le asolo iai le a whainga I limas fultasi o tūla ngā tofi po o ngā ruenga o loo iai nei ae whaawahina ia ni tūla ngā tofi fau se valu. E whaawai aso le umi o tu atu I la whai ngā ruenga e wha di aini o la tau le ngona mani manatu e tu sai o ia fuafuanga I lua. O se vaenga le nei fuafuanga la whai ngā malo e wha ititia I e tu pealu I le wha tino ina leo ngā ruenga whai le malo
talu ona tu lai mai I lātou le pulenga ma le whaafoi na le whai ngā mālo. O wha maunga ua whailo mai, wailo ai I le vāo le māsino te se mo le tausanga te wai, ma iuni o le tausanga le nei, e si lia I le lua afe, le a whai o ngā luenga ma tūlanga tōwhi, ua so loia ma le to e wha wawinai I le tonu o mata ngā luenga wha la pōtonga a le mālo o New Zealand. E to tasi le tangata ua maliu ai to lua isi na manu nua ti ngā ina I le whaalawe lawe na haafi aini ta awale se lua e le mamao mai le ai o Queenstown I le motu saute I le awa uli le San Nafi na umi se teimi o tāpuni ai le awalengo o le Crown Range Road I le avaenga o le motu saute a mata mai le tu lai whai le fiafi ua whangasolo nei su enga a le vaenga o le leo e whea ngai ma whaalawe lawe te uta wale mātu ia e tu sai o le mafu ango lea whaalawe lawe. E leisi vaenga I le motu I mātu e silia I le to se fulu la whae tangata na manunua ina ua taawale vale se pasi sa malanga aini tangata tonga e ngā lulue ngā luenga wha mai taimi I le tai ao lea San Nafi. Na tupule nei whaalawe le nua ingo o Broadlands I le Mao Rotorua ma le ai o Taupo pe tu sa o le afo le fitu I le tai ao leo sa whailo mai le leo e whapea e le iai se isi taawale na afi ai I le nei whaalawe mai o lato umana manu nuai sa awina ane I le whalemai se wale le helikopter e afi ai tangata e totolu e manu nua ti ngā ina. I se ripoti mai le pule o ta uputau Pasifika I le ofisa o malanga inga po le immigration na New Zealand o Mike Sorensen sa I tawai e tu sama le tolu se fulu le a whai tangata whai ngā luenga mai le Pasifika mo ngā luenga whaavai taimi le RSE sa malanga I le nei pasi na fia I le whaalawe lawe na ia ta ua whaapea o tangata whai ngā luenga umonei na whaato a taunu mai I New Zealand le tai ao le sa mai sa malanga atu I le pasi a ngā I le tu malo le Hawke's Bay I le kompania le Mr. Apple e whai ngā luenga ai. Whaalia fwoi e Sorensen e toa se fulu tonu la whai tangata na ave I whale mai mo tonga fitinga. Ai o leisi toa se fulu fitu na wha wau le lato malanga I Hawke's Bay ina ua umo na tupu le whaalawe lawe. Na ia ta ua o le a wha wopeo na soani le matanga luenga I te kata uma na afia I lea whaalawe lawe. Whailo mai e leo le ai o Rotorua o le a le ai se avanoa e tu ua I ni winga sori tu la fono e ono whaalia sui o ni kengi ua poto atu nei mo le whalelua singa o se talabou na maliu le stofi a o tuli ma se ta'wale leo I lea fo I vaenga o le motu I mātu. Ta o se li poti le newspaper le Rotorua Daily Post o le talabou na maliu le whaalawe lawe e iai so tanga manikengi I ona ainga. Whaalia mai ai le teita I leo mo le tu malo o New Zealand, Inspector Herbie Nawika, o loo mata I tuina le leo le whaangaso longa o sauninga o le maliu o le neitau le talabou a o whaasolo na whaatupula ia le a whaai o sui a wai o kengi o loo ngā solo atu nei iai. O le a whaasolo a toa fo I tiute leo ina ia mauti noa le ai ni winga mani a mionga whaatupu whaalawe lawe a diali mai ai ma ia mauti noa le saonga le mu o isi tangata uma. E sili atu I le lua se lau se fultasi la whae tangata o mauti noa o maali liu I lo longa matautia ua awhi ai le atunu o se pānia. Mai o le totele o isi o lo o lei loa e le maua I le teiminei I le tuana I ai o aso so o e wha o ti munga mamafa na awhia ai le talawhatai sa sae o le nei e tunu. Whailo mai le pālemia ia Pedro Sanchez e lima afe la whainga o isi fitafita ua awina atu I le tu malo Valencia le o pita I pangatia I ia lo longa mo ngā luenga fisosoani ma ngā luenga la vehai wha o popo atu I la tauia I isi fitafita e lua afe lima se lau ua iai I lea vaenga o se pānia. Whailo mai ele taitai wha le lotu o le malo Iran o Ayatollah Ali Khamenei o le ama mafa le tali atu o Iran I le malo o Israelu ae wha pe ai ma le United States o Amerika
Ona o le osfa inga lata mai nei Israelu whaasanga ia Iran. O le nei lapta inga mai le teitai o Iran ua whaia i le teimi tonu ua atoa ia i le fast food 5 tausanga ta lua na osa whaia i tangata te o Iran i le ai o Tehran le ofisa o le ampasa o le malo a Amerika ma o la tu tau fi ai wha malosi i a lona ampasa matangata whainga luenga. I tā longa, i laka pi liki, ua manu malo le vetu Sāmoa o le au laka pi liki lea ta maitai o Sāmoa i le siampini o le bowl i le taamsanga le Pasifika i le neitu sanga. Mai ua mawai mano nā wanoa e tau vai i le taamsanga o le ipo le lololangi i le tausanga a sau lua hafe lua sifuru lima o le vetu Sāmoa ma le Bulikula a Fiji na o la sa i dia le siampini o le Pacific Bowl i au kilani le whai unga o le vai aso, ma manu malo ai Sāmoa i ai e sifuruono i sifurulua ta le malo longa o sifurulua Fiji ai wha Sāmoa. Ai peto e 3 minute uma le taimi o le ta longa o lo o silipea i a Fiji e sifurulua i le sifuru e ta ai o lona lua o si koa al ta mai ta i kapiteni i a Aneta Claudia nu o Sala lea na malo ai le vetu Sāmoa i lea ta longa mata ina i lea stonai. I kirikiti whaalawao malo, ua manu malo au le Black Caps a New Zealand e tolu i le leaia initia i le series e tolu ta longa whaitawina po tes i le wā o au e lua. E na o le se lau lua fultasi ai o initia na maua i le tulinga o ai e se lau fast furuono New Zealand. I le lata utaanga lona lua i lona tonu aso le ta'alonga whaitawina whaai ule nei sa whaia i le ai o Mumbai ana nafi. Ma o ai le malo le nei o New Zealand ia e initia ona ua whaamuta ai le se furuwanu o malo sa soo ale au le nei a initia i ni series whaalawao malo ma au mai whafo i le tonu o lato o tunuu o initia pe i ona silafia o siampini i le laulangi i kirikiti a le tupao li i. Ua whailo mai fuafuanga e whaasa vali whaata amilo i nuu mai tu malo e o New Zealand i a le ipo le laulangi mo ta'alonga kirikiti ta i luas furu ova a le tupao ta mai tai lea ua manu malo ai i a New Zealand le lato au le White Ferns e pei ona iai whai unga le vaya so na te nei. As for ile lea na o mai ai matau nuana i Christchurch i le ipule nei ma amata aila na taamsanga ina ia soo i a New Zealand atoa mai saute e ho i mātū whaatasi ai matama ita alo o le awa le White Ferns. O le ai ni whaatasi ngā whaapitoa e wheilo i aile tunu ma le au alo mai o le a sia set fo i la tau i nisi o kalapu kirikiti ma onga a whaata amilo ai le ipu mo le vaya so atoa. O le salulu o le ao tu ai le ipu le nei whapea ma le au a le White Ferns i le ai o Napier whapea ma Havelock North i le tu malo o le Hawke's Bay. O le whai ua le nā le nei vaenga o telefau. Whawhawhai le tu rais fulma le lua i tātou telefon tala mai Sāmoa. So le valimele awa le tātou taimi lua se furu 5 minute te ai nei le tu la. Eiva! Malo la vale. Ngā lulu e o le se furu le tele na whaile malo longa pupu o niswhale whi ngā luenga. Ia, mo smoko a. E me te wina fo ia e ia sta malo e whaile na pisinisi. Ia. O fili ai e lua o le ngā luenga lea i nei vai tau. Me se le tupulanga e lapta i fo le tupulanga pa e fau se ngā luenga. Melo le tele o le teimi alu lan telefoni. Ia. Ma le umi o le teimi alu e ula le tapa. Ma le tua e salsi moko le se fulu. Ia. Ai ilanga luenga fo i e me kau trades le. Ia. Mai la tala te mano fai business le. O lana mai tau ana le tele o lau ile to tele ele o lau talvo uma le tele o tama talvo. Ui o atu i fai ngā luenga lan company. E te ewa nimo. Fa alu ele li de mai la tua ula lan tapa. Alo na te ewa nimo na fai me le telefoni. Ia. Ia e te lola, ele umian whainga luenga e whaamalo lo le tamano nea. E lapta inga fo ina multipulanga talvo o mutato. Ia. Ia, tele taimi ngā luenga e avese le telefoni ma le taimi na te alu ai. Vai le taimi lau amai e ngā luenga ni te ua whaina ua whainga tafo i ngā luenga ni taimi.
te le na vai tangata su ngata fo inga luenga mo ile ia me sia te mine o laua va ia ia tangata pule fa fa inga luenga tangata fa ma oni nga luenga ya na tangata na ave fa mo mua moni ia wa so singa luenga ia tu la fono moni e ia te mi po na ta o si moko si fu minute ia e mo le fa inga luenga uma lava ia na e le pule ata tu te mi ana ia na tu tai au e le fo fuanga in revenue ole e tolu se lau ia iniso pisi nisi tono ni usila le la la to se singa ia ma fu mai ono le meta wina e tele na le pe ia la to tax ia la pata ia fo pisi ni ti tenga lu e ni ti o to ile in revenue ia ole sila tala ile lo i kala estete o ma fo nga lu nga leo ona tele ona ta tanga pasifika nga lu e malo si to e nga lu le lei fa ma oni nga lu nga ia o compagnie le nei la toe e ta ole ngol compagnie le fa ilo mai o la toe fe ngai male AVC o me vole asbestos o ia le lungo pauta vole le pefule fa pe fale ma we fale ma wolo fale o compagnie la na ila lo mo tu sauti o le na mo lia fa msino stasio o la to tanga fa ngal wenga ole director o ngal wen company le nei ona tastesi maleono miliona o tax le tongia ola fa tinga fa peota o le fenga ngal wen ngale ava pele alu ta o ta ilu furu ono ta la pe lu lima ta la le tula ole na wa mai ta tong ya lu wa ese ta tax ya ole mana ma fofora ta ole wa lu ta tax le ya ti so son il malo ni usila ale fa ye la le viol ta ta le tasi tesi maleono miliona ta la ile tongia tax ia lena tu la ilo fam sidon kala estete tolu tau sanga la ufal pui pui o le ngol company ta o le Asia Pacific Group fa no mai na fenga lo company le ia ele avea ele tangata le o tu pe na tipi o tongi avel malo la fa ele me mana o e mo me fa fianga o le ava manosi o le tu ina na o ta lo fa tupe o tupe voye mo meu takeaways na fa ele me fia ai ale tinga ina tant fenga lunga tongi la tax se vai miliona io tastes miliona ta la ola ia me venai so singa luenga o ngalu e tawana tongi ia to tax wale saulo tongi le fa te tinga va pe lu su lima ta la di tula pe luon e ale la wa saulo pe si di pe ia lo tax e fie se la u va yaso ia tau sanga toa a lu su la tau sanga fenga lunga fast food o la ti pe la tax ale alu la tu pele il malo ale alu tanga tele fe tu tong vela tele o fale tu jale ngau tanga fenga lunga le sanga tax o ia si vai nai ia pe o vasen te nei le telefon vole le no mesa venina na fiaf ia le tangi le tu le o rusia le wa avele le kukola tongi tupe kasi tupe e si le tupe le tangi ia rusia tu tongi le kuko na ilo te mau ai ngol lang lang ya to lua te siliona ya na esa no fai tau tu tala na o va long monu te no fai tau va peso tu sai tolu se fulu lua ya o ya tolu lua ma le tolu ya o pe tolu fa ya o le ya ma ne foi ai lo fa Sāmoa mai le tu porto de tato se fie se me na tato sa fa mai to lo fe dim se la no la fe ngo fie ele was full va lo fe ele se la lo full fe ele o to se la e o valola ya fe ile fe na miliona no le e miliona lo se la fe e o la ina a fe ya miliona na mo lo le o miliona mo ya na lo piliona trillion ya saul fa sala nga Lucia fa sala Lucia compagnie el kuko e lua se fulu ya ma o todos fulu pe tol fa na mun mai te sili ka ai mai le uma tu pele ale vole le la langele te ma inga la langele te te mo te tongi o mana tu le felo tu se le care si le nalo fa ma mal talo tu pe vole le mai o tato la fonga va salente ne fa se la ya le tato la fonga la sane tout se la ya tu fa tasil tato la fonga la sala ma la sale tu lo mo sto no mai
Tolu se lau fa se lau. Wa mo to no le lo ta ungo tupe. E wale na sa hui mo tala muli la menga savelina. E o ale tangata le por minsta e por ole atunu olusia. Ele lo ta tupe. Va pe, ele fai ngofi. Te mo le vai tupe. Ava pe foi la o lo te tu du ma foi tupe. O la tau le feta wa. O le fa salanga le la au for ta to ma lo fa sala el kuko. E luas fulu ma o to sufa. So ne o. E ta puni ato lo langi ato. E vel tupe malusia. Malo. Ora na mai tawa tu le fa ngol so le sa live with tato ma i fa sa la ngoi le fa mo se ka le sire sa fa sa la tato li tu va sante ne tu fu. Sa utas. Le sa away. Ya, le sa fa i tato fa tanonga ya ordinary Polua Sāmoa Assembly of God. Ya de i casta crescent. Ma ne va moi. Oh. To tele foi nei tangata ese na ia ya. Tele la foi o nanga fa so i fo mana lo ina sa ia. Ya. Ole me voile le mali e voi taito. Ole ta u no lu sia ke o toto. Oiso. Ole sona la uta moi. Ole la kulole sia ke la u toto ya fa me forma. No forma i o man sia ki wa tu me voile le fuselo li ma pa mo. No forma i fa tua e se me utu. Me forma. E lu forma. Ele ta tonu o tua ma o no ngalo toto. Moi. No inga popoli. Ja? A performa i pete popoli mal. A performa i me to sa tama fa sa laune mal na to fale ele o ka se mo lunga le popoli mal fan. Ja, te avisi hier tala me fa momongol program. Ja, o fa melolo ten forma. Ma na ia la fa te tali les 5 minuten to fa ida. Fa tu te lola pe ia la melena usa vali solo i pueta mo usa vali fafo Sela. Ia mo lam tu dai se la so stanga te se vali se la. Au fait lui e te usa fafo. Ja, no fa mai sa o la fa te tele dit. 5 minute tu no mo e me ia dei ma se me dei fa pesol. O ta u foi la lu tanga te sia tiro no toto. Ia wale me volé lo lai sa la sela ya sa po le pressure volé tono tino era tu lo fu lo almena mo ya lo i lunga fu ia va no fu relax ya no fu na minute to fu ai o fa tu e fu ma suka ma ila le fu suka i no fu suka tele au nang fa se fu ma lo na ya to tele volé tu non fa la tu yo le pusta ai on la tu la le tu na fa le tu yo le tuile a nga mo le talevivini maisi mo le pui ngole tui ona sia kia to fa o le woman fai fa o sa ola na fai de ol vai la fo mai fai ai a le la ma nei o le mele o fa mo monga to fo ma lo pe fai lo tui lo gp e o so fa mo monga o ta pensa ani usila ato wa ana o le lo se manu ma fai to fai o Oi no na lo tele lo ala mo e fa mo yo sa ava mai oi ale na fa so le sa ola o le na fa mel fo mai fa le tui ale ngalo ya o le tui tonu ala le no fa ya to tele la tonu fa le pusta ya to tele fo la to sa mo ne fa manu yanga fo yo lava ma le tau mafa o me afale o si vai o tie yu lo tomaiti ta fa wai ya la fu ta va le si vai vecchio mai la ta va Aftai foi le sunga fa fenga inga male kalesia sunga ya pasta me alofa de la misa. Mo le foi fa mo taua ma tango fie me. Te lo nai tamatina na le sa te le nga luenga mo le fainga ta vale tanga te no atu. Fa yo fa fu ta pena ino tono ta vale. Me na ta muso ta ite avec la ta vale ma fu. Fa ya ta ite tu ta le no nei tanga lai tanga ese. Mana ya. Tu la tu Alo, o le tāua me o whono tanga a ngaluenga. A longo tu se whono tanga se ngaluenga, mana i ro au ai e whaaliso manatu. Na watu le committee whaafoe po le board, ala unanga le Woolworths, i Australia. Fifi no i tangata whae ngaluenga, meni ala to report, is that what I just said? Na aluela le tina matua, e ono su whata usanga le matua. Alulo whaisa ola na tala le board. E se le fe tau wa leva te o whainga luenga ana lufuru ono tala lo tongi le vai i le itula.
A o isi tamaiti e ta ilufu whāta usanga ta ilufu tolu e toa mai nei a sausili atu tongi a mātou. Tu sau le fia na le tangata matua lea. Mai oa ue ele misi la ufai ngā luenga ele yaso malo lo weekend se vili atu e mo mio sau kava. Aine na le luas fulu no tala. Lo tu tongi. Te lo tangata whai ngā luenga i lalo le Woolworths, le la vei mar countdown. New Zealand Australia, se la wivas furu wafe tangata e whainga luenga i lalo le Woolworths. Ola. Se la wivas furu wafe. Ea, e la le pule sa iei mo mua le Woolworths, le ufa mawai. Pole CEO. Ono na tongi na i lua whelua toru wha atasi mana pōnesi. E valu tesi ma le ono miliona tala. Le pule fōle i teimi nei. E financial year le na amata le na uman nei i maua. Tasi tesi ma le 2 miliona tala ano na tongi. So le mawa e tele tongi o tangata e ilunga. Au nei tangata e whea ngai mga luenga whaingataya so uma so. La tau nei. E la iti la tau tongi. Le ala ua o le board, se ko misi whaafoe le Woolworths. Matua la tu ta lia ma le fia le feedback po le fina ngalo le tangata matua le stina matua le. Me wila na o e wha longo me o tau ngā luenga a mo mieni u tau tala whapele o me ko misi whaafoe. Ma iao tu whaamitalanga winga tau ngā luenga. Tusi umena lo manatu na emre whaali fofola o mai mea uma ia wela le manatu e tele nei tangata ape o le piki mai le news le ono fata usanga tangata le le wo fo i komiti fa fo e faile i longa manatu vavai sa o le wa fia manatu o tangata le e o tu nei te mai ti voi to atu nei an nafi o te iluo no te iluo fitu te iluo valu tala le tula a o tangata le ma venga lo le iluo no tala o stadia tu puen me ana ia o no fo i pia vala udia tatou whaalin manatu i whono ngā luenga. Nā, tonu. Ele? Ia, mā lau whaftai. Leu toi 2 minuta na tāne o le tūlai sifunu. Ia, na minuta na whatalatano whole nei talataloa, whatalo whatu. Ia le whalitua po le sunga ia nau whalitolu le mafuta mai nai pef. Ia whapefo ia lana tauti. Ia, o le sunga na nai to manga iona. Whapefo ia sa Samsoni whailaunga. Sauvau nila tofa. Ia mā lau whaftai. Tina isila, whatalo whatu fo ia whinga isila. Ia sione whonga waa. Ia me se foi ia tala tino matoka ia fatua menora ava mua faea ia va foi ia le nia ia me se foi ia Wilma atoa sunga puao leota fatalo fatu Edward atunia lo minga matafeo ia va foi sunga le pepe Howard Swaka ia ma fo Eric ia me se foi ia favale le fu semi fatalo fatu foi ia tahiri tuina ia male sunga kilometre sefo pe samino ia Erika Maoe Erika mafo Eric ia so mai ma Erika Maoe mafuta mai Sāmoa woi vai salo ma ko koesi wala ia wo maupu ia va befo ia le sunga tua tau mata ia o le mamea Iva Fieme ia va befo i falili tui Alan Solomona ia Tino Luamunu mai fatalo fatu fatu ia lupe malino Malinowski mai na i Brisbane ia o sunga fa vale le fuasemi ia Jeremia Simi talofa ia fa leli a popoli fa talofa tu foi ia ile sunga fish ia me foi Salvation Thomas ia e Sarah mata itoa ia fa talofa tu foi sunga kava isako mafuta mai na masalo America ile vanga le wale lau tilang no na ia Donald Trump o tara belta to le na te vala mai ia le sunga to ina matua ia aveau na ama aveau mafuta mai o kilani fa pe fo ine Mia Asuki ia ma le sunga ia Risati Alisa ia polonga ia wa malta yao ia me se fo i fa uriuri pule yata ia mata atonio ia me se fo ia tapo i to fayono ia Aaron Sila ia Leusia Asio ngafa fa vela maoto ia vanga na do mafuta mai taimi nei ia tasa to bese ia mai le maatulua Oi, a o
Ya o tala tala nei taimi ya wa fo ia fa unga va yason te nei mo atu le tala pe na mele fe ngala wano i talonga kirkiti tolu talonga o lo fa sa fa tanu ina i le tunu o India ia ta lima so le sa ta lo i mal black caps a New Zealand tolu fo i manu malo New Zealand ia mo le tala fa so pitol la o le kirkiti i tunu India ia suipi New Zealand i talonga tolu ia tala muli mai tawa tu se full fitu ai na manu malo i New Zealand ia il talo muli le po le testro na tolu ia mana ia tele vainga le star fia foi mo kirkiti New Zealand ia ole matua matautia fo ia ole tau foi New Zealand te fasa watu ai na malo ai luas lima ai na manu malo i New Zealand test muli le na tolu le an le o sweep ia i talonga ia tolu le sa fa tenuina e vai la ele matautia ole la New Zealand nei taimi pe afu ye India fa ina se au ale India te tono India ele o se me fa ngofi ia ai volta alonga numero tasi le tono India esa kit na ole ta alonga le na fa ye ile va au monster ia len sauta ole santa ole mo All Blacks 15
E unga tālonga le tolu sfulu valu le awa Munster a le Opeleki 15. Ia. E se mai le awa le All Blacks, wa le All Blacks 15 o le aula na lua. Ia. E lufu whāla awa Munster. Au vai atu I le whaatulanga e tangata e fie lakapi. O le ratings. E iwa va se fulu talo le tamale o kilifi. O na ia sa captain. O ia sa captain. Ma na ia tele so. Tu sala o le tala no o tangata po le lava se me o totoe e whai kilifi ina ia All Blacks ai loa. Ia o te loa e le lopo le tino sta mai mafua ina le Ia. e foi o le lave vele se o All Blacks. Ale wa vatu tonu le sitama Crusaders se fa leo. Tam Sāmoa o Leo Willie. Ola no me foringa mai la o la I tua ia kilifi le se o ele tai la tala tama iluma. Ai te awa ia la mata. Kilifi tau numero tasi te minne. Ia. To lua ma Kane. Ia. Tamano Kane le numero fitu te minne. Wa la mata ta lo kilifi wa toa o masalo pasene la wa ai. O me o mala mo mi international. Na e fai ola na defense la na po ia e mese full time o sofa ia. Ile tai ia fa polo. Ele tai ia fo ikilifi stanga tape tino tele ai le tai fo ikilifi. Ia sa. Malolo tele tamale. O sile le te sile ya wia e le Blacks pon me fa tapula le Blacks tama sa mo tono la. Ia e sa wa. La tu no kilifi o spul mon tu po va pe. Le vai o tato le wo ia ile tata pula ai. Na semana tua o tele no pole ase me to e fai kilifi. Ia. E sili mama to kilifi le no la kaile la tunito. Ia pita ka. E vai ile. E tatu vai foi le final no final. Tau tia ta lo tante ro. Ai lo pova ai le pulenga le Olpeleki tata o le tasi le tulanga e ta alo tulanga tolu. Ia masalo se. So isa pena. Ia o tai tata fa sa fa ia ngo foi au. Piki al tangata ile lana form. Form tu por form. La zona le faiao. Awa ele to inga faiao ngo form le wa mai ni. Men tata no tayo. Ia. O ia la tala tel me nok on el polo o to na tuilo du skram. Tarsiele o faiao nga le sa e faiao. O tau tia au le Auckland FC. Le aule Auckland FC el tau sanga mo ne o fi tono le league o soka Australia. Lenta ara mala tatu au. Phoenix. Lu le ai. Oi. Ma no le o kila. Fa I Wellington el talo. Tua le ia le au so. O le man nei o le ia se au kila. E on life o le tamu sanga ni sila. As wala pena Australia ma Wellington le Australia ma Wellington. Ia. Le la o ia ma le o kila. Ma nei ia. Ma nei ia. Tatu vai foi le liki. Ia. Poto yo na mate a Australia au mai se au ni usila stas. Ia. Vela le ona le liki au kilani ma ine fi tanta le Warriors. Ia. E uia ele wow ngole Warriors so nga fusi e la ma nei e. E o la ta longa. Ia, tarsia ia tau fai mo fusi au liki a Wellington nei ia nei foi ia. Ala so le ngafti a Wellington. Ia. Tele tamiti Wellington nei ia ta api le anara. Tele tamiti Wellington nei. Mai lo fai se au di asa. Ya e easy tu o perfect nan tal sanga se la to au lo telia. O le matua I tele o nisinu Australia mana fai nga la to au le na la lo telia. Tele stamo Wellington le o Solomon. Oi foi le. Asfa Solomon. Ya na. E mon. Ya ta longa mata ina la o Blacks ya. Ya sa vai au tasi o la se me sa fa le tonu la usila fa ya. La mata fa ya o ngal talonga. La wa mata ona mo le avulele ya luanga iluma. Ya luanga itua ya luanga iluma o mena se le talonga le wa mata on fa le talonga pela talonga le no matu. Ya. Ma nei ya tele le talo tamale o Wallace. Tamala taluana po fitu ena talonga le pele kitemine. Msalo. Taluana mata mele talonga mo tau mele talonga no fitu. Ele fa pe ana fa le tonu lan talu. Al tamo foi le fa nga talu ele avanoa. Ele foi tato mo mo ben ma wa tala fa nga ile ave o yema tamata alo talu ngale na matu. Taimi uma so le matua. Tau ola wa va ile talo Wallace pe o to va ile talo sione la wakil te mine na e mai. Fa pena mal mo e. Te via do mo le polo.
Mana ia so le talo ne ia lo le tulu. O le fta lu fu luon tau sanga ia le ume tau ina ia pe al numero no ao. Stiti ia le la fu ele te su ia. Fiu e su era sa watato. Fiu e su e toi o Sāmoa numero no. Ia le ua. So o fa mo fa. Na. Ma tu kaino. Pasi me Jerry Collins ia kaino. Ia. Tu lo mo kaino fiu lo su e ale to pasi lo stiti. Ia na. Le va na su e se si so. Ia le la o fu mau lo stiti. Yeah. O le sira numero ono ia iluma. A fainga tani se la tuava no lo plex. Wa volen tau fau numero ono po ema wa. Wa le o le valu mo le fitu le na loka sa vea ma kein. Mo ia la loka le ono ia o fainga tala inisi ono nto mai. Al fainga ta foi la pe alu ia wa uma ia tau ia taimi o savea. Ia ai se tu stiti vat. Moni. Wa tu langa na ia. Tau mo lo le no ia. Tau mo lo le ngoni se o le van tau fa malion. Ia moni. Fetu Sāmoa. Oh, sole. Ma na ia na tene o le tele lau mai taile pe la le tatu captain il te mai taile neta no sala sa talo ki wi e nau matamata el fa tel no Australia Niall Williams to fina Sunnyview na lan fa ila na tala fa pe o le o tau malolo ma fita I tonga o ina e vo se mana tu ia ya lu foi la talo mo Sāmoa ma na ia te wa na tono le tatou au le tene stene na pe ala ele o la vea la talo la Titans vai la le fa sfianga le na mo tau malolo ma il mai se sta male o tau malolo le tonga ana le ese ne markiwi muri uma to ma Sāmoa ma tonga e o ta alo mo Sāmoa mo tonga mo ile le foi na piki mai stene le o Niall Williams o ia foi na len tau la mo va tu ten Sāmoa ia Australia ma New Zealand ia vai la swing on le au fetu Sāmoa sole ai ya me tonu le mon mo te ese le fa marosi awa non tu le polo sau to ulu mo to fa le sikoa foi le mo ya so le peto ono peto fitu ali na I tene fiti le na po so le ai ma na ia tele ya tatu tu le ia le e to talo foi le weekend nei tato o ila talo o pe ia le se I fa mo tu se solve so nei o nei sai foi le ulimo se tali ia e pe o Papua New Guinea fa pe la ma na ia tele foi le le fa pe ma lo la tato ia Papua New Guinea tato me ilo le tier 1 a wale wo mauti no tato anga mo le World Cup ai o le la su e lo la mataunia fa o le fa su o au pit e numero tasi o na pit ulunga numero lua la le Sāmoa tia tu le ye ma au tama ma au tini a pingi lo lamba pua ma lo ia me lo tato tia 1 mo vai ia tai milan nei ta pelanga tato wa to le umen tu fatas fito tini le leila to passi le le fa al ma fa al popoto ta popoto yo tini ta sa ole me foi le iso le e di sta no ta fa lo la to tala ma o le tai mo mone o matamata in la piri ki tini se pe osilia tu ta lo ta ya fa so le ma na ia so le ya wala le o la ta lo ngali ki ta mam tini le fa New Zealand Sāmoa ma Australia ya ona o maternity if you umal fetu Sāmoa ve ku suinga la we ai me so le la sa ni le por lo la le si va ngata wa ya no tato lo nei ya fa fta ya la tato te lo e le ni tu pe toni e to ngi nai tene ma nai tamata alo ya le tato o to Sāmoa ya lo to nu uma malangolango malo si tato au ya lo to nu te le tamai tim tene talo si ya o milionere ya o le por lo lang ya te to ngia ya tene ya le fetu Sāmoa ana le tele o tu pe a Luigi me o le langa wa isi me ya fanu e maua o tu pe ya va la ve o le mena ele o ele si vinga me maua pe a pule le sta tu pe le sta tale mana alta mare a uma fasa yo te milione so ya isi me o le fata tali uma ta to pola te me talo so ali ile o Australia ya si tatu talia pe talo si talo ngole o le tua le la alu nei Australia mana ia o le foi fa un le vai solta longa le o fiti me le Scotland oi ia solta longa le Scotland e lima su fitu oi so fiti e se full fitu
Tauria le na fai na le au fiti ona o tala ia na vesi nei masina te nei tupe. Ma o tamata alo male board. Ya le la na lua le tua fiti. Ali unga na le wo iai. Fiti is full fitu. Au skotilani lima is full fitu. O le fai unga la vaso nei. O le lata alo mai lo le tele o au ia le Southern Hemisphere. Argentina, Australia, Fiti, Afrika Saute, ta alo umma ma au le nga. Le la sui merkale na to la lo to le mo le weekend nei foi mai mo ngala tu. Mana ya. O umma ta longa to Sāmoa. Ya. E lua la to ta longa. Ia malolo umma na ta longa lua fa tai fo ina itama na o. Ia le la o mai lo le holiday. Wal tu la fono le na wel. O tamai na fili ta alo le international level. Ya. Ale lua ele tolu il fava ia so malo lo vai fato ato fa ina o ila to kalapu ala woli ile yo e te tauna mo malo lo o le malo lo ia tam koleni wa tauna ko leni la i tula fono e lima te ina la to pe fer ngal wenga ai le fer ngal wenga le mo so to apena fo la woli ina mania ai ese me la woli na vea na sa vai to Sāmoa ia talo yo no le tatu au e tere nei tamiti fou le tota alulai ni international fo ile pe tatu au Sāmoa ia la mo ia la ma nei la to tong fai na oni vaenga fo ile to yo mai to e tilo ia la to ta longa i lua umatu ia mo to ta pena i mo sta longa me se ia la fo ile si polo lo lang fo umata mai tira sa iai ia mai se ava no vai sa ia ava no Sāmoa fo tatu ta to sikoa ia ele fa ngale por me fole la ukiria le se tango pasia ia ia o fialu a fora de fisco wan fa pe o ele na mo le polo ala te fio pas a to wa ulo te ia po elo e lucia to tato scoa tato mai lo tu vat fui se fa so lo ta alona so lo se lo mata ai so tele a te greedy mo me o ta alona makale le Svale talo ma so kala. Ai la talo ma ta tio. Ya to nga o e pasia. Na no le mo se fatu yo mata o lo fefe. Im te tate lo le mata tanga fefe. Ya o le unga la talo nga mo to lu fa ia ngela ni suru valu Sāmoa talo lo na lu to lu fa suru no. Ya. O le mesili la na mo la tu sko. La so ba talo. La so ba ia o. O i fela te loitas. Ele le ia talo la uri ele le talo. Pela o Rocha tu vasa. Ana le furu peki tu vasa. Lo pe fast furu limas furu ia ngela ni talo o mai lu. O le tangata le na. Le tele furu peki. Ana fa pela tu sama la uri na iluma. Ya. Tatele ta ufa mama ina ta ufa le ta mai. Ai ina tamala ia i mo miel to e faleleia ia to saune le mo tato au isi tau sanga iluma ia ile uri ele yo tau nei ton no winga le alfinga le umilo le malo si piki la World Cup ia lua fe wono ia to ile le ia la au Sāmoa ani ia pe yo le tala tuna ile tatu talo talonga ia talo ma se fulu mai amal tatu programa swinga la programa tau nei yo la to fa fonga fa sa la winno le porque la mele la langi o senei fa tu tai le fiona la wano ati la ya ale la vai nei fa fifiang ai ta te va pe tal tasi umal tau tu Wellington ya kolosia tu Sāmoa sunga tasi sa walta tu proclame o le tau tu mai Sāmoa il tal tasi ang tolu malo va tai ya talo va tu sunga fa le po tu sunga ya mi se foi ya le sunga ya fa tu ali se si dia tu ngala talo va malo se fua ya sunga fa vale le fua me se foi il tamale o risati ya alisa ya te tamai mata ta longa tene ya el fatua ya teresa ene malo teresa teresa ene sorry ya mal sunga ya edia la luta ya sunga Israel peala silvelio malo fa te tele lava taro matatu pesele ya ona tapena melo tatu kramele so mai
fifia whaatalofa ma whaafeilo i tuai i le manu lau whaafonga i le nei fo i vaenga o le aso. Tālusia o lo maulunga pēr le awina o le masina i lau tāpua inga i so o se vaenga o New Zealand nei. Ia ai whaapena fo i maisi ta whae fio le kilope o lo o tau sila mai mō mai ai i le tautua le nei le siu fonga o le lau mua mai i lona ofisa tūru tonu i le ai o Porirua i Wellingtone. O te whiwhilo fo i e whaelo atu le sunga i a Cherry tapu manaya la lea ma ua te tau to lua atu e tau oinatu le nei whaapoponga o le porkalame le nei o le lalolangi o aso nei i le nei tu la. O me lea, ia e whiwhia whaatala whatu i lau sunga Cherry ma lo lava whaftai le fsosoni mai ma lo le tau atai. Ia, watalo fo ila wano le nei vaenga le aso, ia, malola fo ilo nsai, ia yo fai valo filima le nei aso, ia, manuia por kalame. Aloha, time. Ia, o le a tātou a mata loe le nei whaau poponga, o le por kalame le nei, ia nai o tutunga fo i o me tupu i lea vaenga ma le tu o le kilope pe ona iai le nei vai tau o le tātou so i fuanga. Ia mai le tue a whea fo i se whaamtalanga ia le tūlanga sa iai ia lo tātou tunu i Sāmoa i le nā mai aso ua mawai ma lana talinga ma loi pei o na tātou mōli mawina ma sila fo i li poti tu sao mai le au ngā lulue le fionga le lipule ia awhansanga te alu moresi Mari Whaivalu ma tā se Salam Sam mai la te uma na ngā lulue ai ia i tau whainga e tu ina mai o walau tāpua inga ia ni tāna au pito lanta mai e tusa o lea wha moe tā ua o le malo a mai se o le wha po tonga o malo le tau pulenga po le Commonwealth. Ai o le nei vai aso ia o le a se atu lo i le tūlanga masani o me tupu i le aitu ma le aitu o lo tātou ke lope. O le tala mua la o le whai unga le vai aso na tuana i tu nei sa whenga iai le atunu e ngoa o Georgia i le atu Europa. E le o Georgia ho le nei Amerika ai o le ngoa lava po le swafo le atunu e ngoa o Georgia e te tonu o Europa. Sa whaia i a lato whainga pālota mo le filifilia o suius fono o lona pālemene. Mai o le taununga e pei ona whai lo mai e ofisa o whainga pālota a lea fo i mā lo. Na matua ma mau ai le mā lo o le pāti lea o lo tu nei le foe i le pulenga ma le taita inga o le whainga mā lo a le nei fo i atu tele. Peita iane o le amtanga le vai aso nei sa whai lo mai ai whalawa i tele e le tamaita i Palestine o lea mā lo. O le tamaita i zua ia Salome Surapevich-Vili o ia e whapea e na te le talia ina ia mai e na te le alua ia ina fo'i le whai unga po le taunu unga o le whainga pālota alona tunuu. Na ia ta awai o le mea mauti noa wā whaina ia lona tunuu i tau mo whainga na ia whaamatalaina o se ngā yo inga whaapitoa ale malolu sia Russian Special Operation na whaamoe moe e una ia SAI ia Georgia mai leanga i atu e a vea masui awai o le uni o malo Europa i se taimi ele o mamao. O le ni sauna ngalo ia mai le tamaita i Palestine ia Salome Surapevich-Vili na whaia i le sa i se whailo inga ma le au tu stala a o awai whaatasi ma tai uma o isi pāti po vaenga wha upu whai o malo e te po o lae e le tua ngai o le whailo inga sa whaia i le lo mua o le tunu u e ngō o te blessing. Pei tai la o le aso na so ai na whaai loma iai e le pāre mia o Georgia o le li e soa whaia Iraq li kopa Hitsei i a lona te ena malosi o ia tu ua inga mai le tamaita i Palestine ai maise o se tūlanga whapea na le sao le whaatino ina o le pālota
e awala le i le wha o popo ina i aio ni pālota pepelo, ina ia malo ai le whainga malo. A ato ai fo i mawewesi ia sa tu lai mai le stona i ua mwae le aso tonu o lea whainga pālota i le tunu ule nei o Georgia. Sa wha amtaleina fo e le li pāle mia le taunu unga o le pālota e whapea o se tūlanga sa fuli sia i ai le whiliwhilinga le au pālota alona atunu. Ea mai o se tūlanga e tā ua tele mō Georgia i le manatu le li pāle mia lea e tua oi le tūlanga i mātū ma le atunu tele ma le malosi o Lucia. Sa ia whaaria fo i se tanoanga ma le sui whaasa lau o le BBC o Steve Rosenberg whaapea o whaale tonu i taimi o whainga pālota o se whaafi tauri ta tele e tupu lava i le tele o tunuu o le lalolangi. Ta ua fo i le pāle mia o le tunuu o lo iailu na whaanaungaunga ina ia toi whaawau ia tau mo whainga mo le fia whaauru whale ina atu o lona atunuu i le tonu o le uni o malo Europa po o le European Union. E se uro ai whaamtalanga aro ia mai le taitai o le komiti whaafoe o le whonoa taitai o le uni le nei o malo Europa, le EU, o le li eswaho ia Charles Michael, sa ia taawai o so se whaale tonu sa aliri mai le whainga pālota le nei a Georgia e de tau lava ona whaamanino le lei ma whaia i aise fuafuanga. Na ia ta wai e mo o mia le whaia wawe i aio se sua suenga mai aia. E le o talia e pāti po o waenga whaia o malo umai wha ia o o fia i le tua ngai o le pālemene o Georgia ia le whaai unga o le lātou pālota le nei. Ona o lo lātou manatu e le isao ma le e ami o tonu ma o lātou tua iai le pāti e ngō o le Georgian Dream Party i lo lātou a vea lea whaangaoi o le taunu unga o le whainga pālota. Ai o le taunu unga e pei ona tūla i mai e ono sfutasi la whai ona foa ua maua le pāti po pāti nei wha i le tua ngai. Ai e valus furuiva la whai ona foa mo le pāti o le Georgian Dream Party mai na foa se lau lima se furu o le pālemene o le tunu. Mai o le nei a whainga e ui ina to tele atu nei lo le tua ngai. Ai e le lava lea e mawhai ai o na whaia ni sui ngaonga i le whaavae o le tunu le nei o Georgia mo le whaataunu i nai o le whaamoe moe o le pāti o lo tu nei le foe e whaasa o na toi iai ia ni tua ngai po ni tu te te e a ngai le whainga malo i le lumanai. O lea ua uma o na whaailo mai e vaenga whai e wha o le tua ngai o le a sori tu i la tau e le fono i tau o fianga le pālemene fau o filifilia. E a mai mautinoa o le mela o fo i lea o le a whaia isi pāti o le tua ngai. Mautinoa o le a tere nisi te te e whaia i nā yaso ia o lumana i nei. E a mau whaari ai le li Palestine o Surab Beach Valley lea e nā te langlangoina le tua ngai. E da tau i tangata o Georgia o na tutu whaatasi i le whaaria leo le lātou le langorangoina o le taunu unga o le lātou lama whainga pālota. O tua ia lai le li pālemia le li ia pālemia ia goba hitsei e pepelo uma ia whaaupunga nei mai le tua ngai. Awa o le lātou tāla inga lava le tasi mai le tausanga i luafe se furuono so o mai ai le luafe lu se fulu whaapea le luafe lu fultasi ma ua lea i nei seisi mea alo iai le ua mafu ai ona whai mai i na ia whaapea sa whaia ni whainga soli tu la fono e le malo i le pālota e pei ona whenga iai la sto na i talu mai. Ta ua e fo i le pālemia o le pālota le nei a Georgia na whao ngā ina ai mō le teimi mua ia se whainga fau e alu i le tise e whai tau ina ai pālota na whaia ia mai matua whainga tā
ma le ma whai ai una whai ai se whai ngā tau wha se. O se whaaringa, mai te i whono le komisi o mea tau pālota Georgia, lea sa whea ngai ma le whainga o le whainga pālota, ai mai se le whainga whau lea le whaita wai, ia le a whai o pālota na whaia, na ia ta ua, sa mā tele lava ina while mū ma sa o loto, le whaatino ina o le whainga pālota le tunu. Pei tai e le o le hata lea e tūsai o mōri mau, ma li pōti mai nisi o whanapau tonga, sa o la tō māta i tūina le whaanga solonga o le whainga pālota le nei. Tā ua e le vaenga e whaingoina o le Georgia Isfed Group, e tele ni whaale tonu sa tūla i mai e au whiai le tau whaamatau, ai whaapea le tongi tupeina leo nisi tangata pālota, ai maise o le whaaopopoina whaanana whaangaoi o pālota, ina ia mauti noa e mālo ai le tua le whainga mālo o loo tū nei le foe. Whailo mai fo'i e le li e soa whaia per Auckland o stasi sa avea mua ma ampasa o le uni o mālo Europa, ai sa au fia i le au malanga o sui alo ia mai whalapau tonga po o le vaenga te ua le National Democratic Institute na o lātou mai tau wina le whainga pālota Georgia e whapea. Sa manino o le vai taimi a o lumana iai le pālota le nei e tele ni whainga nā lia di mai e mai se o tūlanga le tāla whengai i tūlanga o whainga mālosa o loto whaatem kalasi tu tonu o le tunuu. E au fia ai i a whainga tau whaamatau i le au pālota, e o lava i le aso o le pālota, ma o ietulanga sa i longa o nā whai nai le so longa le lei, ma le sa o le tonga o tangata e whaiaia la tau whiriwhilinga. O le atunu le nei o Georgia e pei on tātou talanoa ne iai, o se atunu i le vaenga le whaingoina o le Caucasus region i Europa i se sai, o lona i tu i C4 o le Sami uliuli po le Black Sea. Ai e si o mia e atu maunga fo i nei e whaingoina o le Caucasus Ranges. Ai ona tua oi i saute, ma saute se sae, o tunu uia e au fi ai i a Turkey po Take, o Armenia, whapea ma Azerbaijan. A o lona i tūlangi i ma tū atoa whapea ma se sae o le tunu ule nei o Georgia, e tua o iai ma le tunu tele ma le malosi o Lucia. O le tele o le nei e tunu o Europa e tu sa ma le onus furuiva afe e fitu se lau kilomita whaata wha. Pe tu se le o le luas furu ma le ono afe iwa se lau maila whaata wha po square miles. O se a tunu o mātango fia te rafo i le nei e tunu o i o na nuu a toa maona a ai ai maise o na whale ma o na whausanga. O lona whaitaua whaai e tusa ma le tolu tesi ma le fitu miliona tangata. Mai na ta ua whape o se vaenga tele o tangata o le nei tunu o Georgia e manana au ina ia vea i lātou ma vaenga o Europa a maise o tunu ia sa o loto a lātou whainga ma lo ai le manana o ia Rusia ma ana pulenga. Pei taila, ua mea le taunu unga le lātou pālota i le sto nai u mawai, i le toe manu maloma iai o le pāti le nei o le Georgian Dream Party. Ua whawhia i nai lau whaasana lau, ai maise au ma tau laulu o Lucia, ia o lātou whaalia mai e whapea. O se taunu unga le leitele ia le taunu unga o le pālota le nei Georgia, o na ua tangi ai, ua le o toe mamao ai a matanga i oinga ale malo Georgia e toe whaafo i e tuai lo lātou o tino o i le lio ma lalo o pūlenga le malo o Lucia. Pei taila e le o toe iai ni so tanga lo ia o iei nei o Georgia ma le malo o Lucia. O le teimi nei e na o le paule o le tino o i lea vaenga o le atu Europa e le aini o na sotanga alo ia wha le malo ma le malo o Lucia. E bela o na whaaria mai e le pālemia ia Irakli i Kopa Hitrei i se talanoanga ma le BBC o mafua le nei tūlanga ona o le fia o Georgia
Ile no foia fa malosi ai Lucia o le tusa ma le lua se fulu pasene o na lau ele taru mai le taua lea fa aingoina o le taua ia so e lima po o le 5-day war i le tausanga e lua afe ma le valu. Ia ai usi mai pēr le fa fonga. Ele toe so ina atu lao le tātou tala. Ua siri atu i le se lau tolu se fulu, le a whainga o tangata ua maali liu, ona o lo longa ma tautia, a toa ai ma solo ele, na mafua mai i le wha malosi e whaingo ina o trami, lea na fia ai i le atu Filipaina i le vai aso ua ma vai atu nei. Whaaido mo iai e le lipele stene o le tunuu ia Ferdinand Marcos Jr. E tele isi vaenga o Filipaina na motu si ai visota inga i awala ona ua poloka i solo ele a toa ai ma ta whenga o vaitafe mai sa mana o mi ai ngā ruenga lawea ai i le whaasawina mai leo le soifua o le to tele o tangata. Ua whaamatalaina le nei e wha o se tasi o wha o pito i malosi male matautia ua taia ai le atu Filipaina ma ai titi mai e valu se furu le lima la whainga o tangata ua mauti noa ua whano ai le soifua ma reisi wha se furu le tasi o isi o lo o leilo pea e le i maua mai o lo iai le manatu o le a harua e pea i lunga la whainga o e maali liu i lea whaalawe lawe whaale nā tura. Ma o le teimi nei o wha ngā solo o na o atu ngā luenga visoswani i le tele o nuu mai tū mā lo o lo o motu si ai visota inga masani ma le wheo inga o ta amale ona o mea sa whaalenga i nā i e lea wha. E se whilo inga le ri Palestine ia Ferdinand Marcos Jr. ma le autu stala i le ai o Manila na ia whaali ai o lo iei fuafuanga le whainga mā lo e vave o na amata o na fausia ia se whainga fau e malu pui pui ai nuu mā fio anga a to ai ma mea tō tino ale mā lo mai ta whenga ma lo longa ma mawhawha pe nei le lumanai e mā fua mai o na o suinga onga o le tau. E sili atu i le 5 miliona le a whai o tangata Filipaina na afia i le whale nei o trami e au fiai i le 5 miliona o tangata i sa sulu whaiane i no whanga e tusa maleono awhi tolu se lau na wha mautua na i ai tangata i nuu mai tū mā lo es o le tunu i teimi vela o le wha. Na whaania mai fu e whapea o lona se furu ma le tasi a i le nei o wha malolosi ua la vea ai le atu Filipaina i le nei tausanga lua awhi lua se furu ma le wha. O le nei e tunu e tusa ma le lua se furu le a whai o wha ma matangi malolosi e masani o na fia ai i le tausanga e tasi. O le atu Filipaina e pei o na si le fia o tu motu ia e le vao le vasa Pasifika ma le Sami Sautia Saina po le South China Sea. O le tausanga i luafes futolu i le taimi o le wha sa whaingoina o Typhoon Haiyan e sili atu le fitu afe tolu se lau le a whaingo tangata o Filipaina na mali liwai ma whaatafuna i nai le tele o nuu o le nei fo i atu nuu. E le atu Europa o lo whaapena fo i o na whenga i nei le atu tele o se pānia ma mawhatianga o ngaonga
Ona o lo longa ua wha a mataleina wha pēa o ni lo longa o le se lautou sanga le ua mauti noa ua whano ai le soifua o le se lau 5 ma le valu o tangata ma e ua whautua ina ai tangata i nuu ma ai o lo a fia ina ia no nofo i o lautou whale a o whaia tau mwhainga e sa i lia tangata o lo fia maua se viso soani ma ia whaasawina mai i nei tā whenga mamafa. Whaadia whapea o sea whamalosi mai le sami me titirani i le aso lua na tenei sa i longa na matua mamafa ai ti bunga ma ta tawhe ai vai tawhe ma mangawai mai longa o na whaaleanga i nai le tele o whale o tangata i na ua te fia e le ngate i le sua mai a o le palapala mamaa ai mai se lava i le vaenga i sae o le ai mali tu malo e whaingoina o Valencia lea e au pito i Silio na mafutia i lo longa nei tu tonu o Sepania po o le tunu o Spain. Whairo mai le vaenga o lo whengai ma le whatontonuina o ngā ruenga la vai i le tu malo o Valencia e o mai i le stofia na nafi wa o atu i le se lau 5 valu le a whai tangata ua mali liu ai o lo fa au pea ia ngā ruenga i le tau sa i lia wisi o lo o leilo pea. Whaido mai le to tele pea o tangata o lo o le i maua o lo leiloa ia mai o iai le popolenga i le ono si iti ai o le au whai tangata ua mali liu i le nei wha le velave le natura e pei ona mawhatia mawhaina ai ia le nei e tunu o Sepania. Ia ai usi pea le whafonga. E leisi vaenga le nei o le tātou tala, o le o ngā Sami lea e whaingoina o le Sami saute o Saina, e pe o le South China Sea, o stasi le nei tūlangi o le kelope, o lewa o na tūlai mo iai i a vevesi ma whinaunga i le vāo le malo tele o Saina, ma nisi o tenu o lo lātou tua o iai e o fiai ma le atu Filipaina. Ai mo le silofia o le vasa po le Sami le nei e ta ua o le South China Sea e mawhai anu whapea o se vaenga lea o le tūlangi i se sifo o le vasa Pasifika. E au fiai i a tunuu o Asia saute i se sae ma le tūlangi saute o Saina ai whapena i fo i sa sae ma saute o le tunuu o Vietnam ai o le tūlangi sifo o le atu Filipaina, ai o le tūlangi i matu, o le motu fu le nei ngō o Borneo po Borneo i Indonesia. O le talwhatai saute o le peninsula o Malay, le ata ua o le Malay Peninsula, ai o saute o Thailand, e whaasino tonu iai le Sami le nei i saute o Saina po le South China Sea. O se o ngā Sami e tusa lona te le ma le 3 miliona fitu se lau wafe kilomita wha. Pe tusa lea ma le miliona, tolu se lau 5 se fulu wafe maila wha po square miles. E te le mamau atu pe a whatusa i lau whanua ma ele o le tunu o initia. E mai fesota iai le vai nuu fo ile nei ngoa
o le Taiwan Strait, le vale o Saina mo le motu o Taiwan, ma le Sami Sasai o Saina, le East China Sea, ai whapehai ma le vai nuu o le Luzon, ma le atu Filipina, ia po o le Sami lo le atu Filipina te ua o le Philippine Sea, o nisi vaenga o le vasa Pasifika. E tele atu nuu atua oi ma le Sami le nei le South China Sea, e au fia aila le peninsula o le atu nuu o Malaysia, whapea ia Thailand, e a walatu i le whakaloa po le Gulf of Thailand, whapea le malo Singapore, o Malaysia i Sasae, e mai se le atu nuu e ngō o Brunei, whapea ai fo i ma Indonesia. O le tele o vesi o lo tula i mai ai i le vaenga o le Kelope, e mafua le i le pule i tua oi i le Sami. A toa e fo i male ai a de tau i a la manuia o le ngātei whale, ai maise i le vā o le malo tele o Saina, ma le atu Filipaina. Wa tele taimi e fesopo ai ai i a vā tau whapea ma vai ngā aua tunu e lua, ona o mata upula wā tau i lo la ua tua oi i le ngātei whale, i le Sami le nei, le South China Sea. Ai, o le vai aso le nei, sa wha ilo mai ai e stasi o sui o le senate o le malo Filipaina. O le tamaitai le sua wha ia Amy Marcos, e whapea, o le whengainga le ua wha mautuina nei i le vā o le pūlenga o le malo Saina e Beijing, ma tai o le malo initia i New Delhi, e tu sai o la uatua oi, o le whaamaoninga lea e mawhai o na maua se la asanga le lei whapea e a wala i talanoanga alo ia i le vā o ni malo se lua. O le manatu o le senator le nei o le malo o Filipaina, tamaita i le nei o Amy Marcos, e talusia o le a mawhai e le malo no na tunu o Filipaina, ma le malo Saina, o na fo ia o la ua fe ese inga, e a wala lei ni talanoa ngalo ia whaale vāo mā lo, e pei o na whaia taruai nei i le vā o Saina, ma le mā lo initia, i lo la ua tua oi. Pei tai, o le nei manatu, o le nei sui o le senate o Filipaina, ua whaalia mai e nisi o le au whaitau whai ma ta aupu whaale vāo mā lo e whapea, o le tūlanga vai o le military o Filipaina, whaatusa i le malosi whaafita o Saina, a tonu o le a whainga tai o na maua se murienga le lei whapea i lona wā ma le malo Saina. O le tamaitai senator le nei, Senator Amy Marcos, o lona tuangane le li o Ferdinand Marcos Jr., lea o loa ve nei ma Palestine o Filipaina. O la ua, o le whanau le li Palestine ta ua ho le nei sa iai i aso ua mo vai o le tunu le nei o Filipaina o Ferdinand Marcos. E hali le maila, e ese le manatu o le tamaitai ia Amy Marcos na i lo le li Palestine. I le sa i linga leo se fo le finaunga le vā ma le malo Saina e tu sai o lo la utua o i le Sami le i saute o Saina. E manatu le tamata i senator e te tau i le malo o Filipaina o na tau mo fai i se whainga mani o wala file mu e au fia ai le whaatala noina leo whaafita hauli o lo o ye nei i le vā o malo i lua. Ai o lo o mana o le li Palestine ia Ferdinand Marcos Jr. e whaamautu ina le vāle lei ma le ngā lulua whaatasi o Filipaina ma le United States o Amerika i le tū lea tau i le puipuinga ma ia whaamalo si ai ma lana vai ngā au e te te atuai i ni ngai o inga le malo Saina i o ngā Sami o lo ofe ese ai i le South China Sea. Pei tai la e pei ona ta ua mua o le manatu o i la tau e to mai whaapitoa i mata upu nei na whaali ai o le whengainga lea sa whaamautu ina lata mai nei i le vā o Saina ma initia e tu sai o lo la ua tua oi a tonu o le a whainga tā
ona avea ma se whaata ita inga le lei e fua ina se fo ole mata aupu ma le whaafita hauri o lo tula mai i le sami sau te usaina ona o le tele o le maula velave ma isi tūlanga onga e a fia ai. Whailo mai ele li whaia onga i a Don McLean Gill o le University o Di La Salle i le ai o Manila e to tele tangata i to tonu o initia e le o teli tonu o le a tausi sia le malo saina i a vaenga uma o le neimalienga i le vā o tunu o e lua. Na i e whaalia fōi e le o mauti noa pe o le whengainga ma le malienga o whaia o se whengainga mautu e noa tia umaia tunu o e lua pe le hai. Na i e tā ua fōi e talu ana uma o na whaamautuina i a lea whengainga ua mātawina le awe sea mai lea o le fitafita ale malo saina mai ele sao lātou no whoia i le tua oi ma initia. Mai o le taimi nei e whaulinga mai o loo mata i tuina ma le tutoa e le malo initia i a ngai winga le malo saina ma lana fitafita i lola ua leina tua oi. Ta ua la Gill o le mawhaiai e le malo initia o na una ia le malo saina e ave sea mai lana fitafita ma ia ele e pei o le ese nga tele lea o initia ma Filipaina i le tūlanga wha military. Wha alia mui fo i le li whaia aonga i a Gill e na o initia lea tunu o le maftanga fo i le nei e wha ingoina o le Quad lea e au fiai ma le United States o America o Japani wha pēr ma aus Italia ua ma whai o na ia whaafo ia i tua la vaenga aua le malo saina. Ai mai se, o ni vevesi sa tula i mai i le tausanga i luafe lua fultasi, ma le luafe luas fultolu, lea sa ma whaiai e le fitafita a initia, o na una ia ese mai le fitafita saina, mai lona i tu malo ingo o Tawang, i le tu i mātusa sae o le stete o Arunachal Pradesh. O le tau whilao Gill ma le au mai tau laulua nei tu a ingo ma ta upu e ta tau i le malo Filipaina o na wha wau peo na ngā rurua whatasi ma na pa anga wha le wao malo e una ia i le malo saina ina ia tausisia mausta ia tu la fono wha le wā o malo. Ia ai usi pea le wha fonga. E lisi vaenga le tātou polo kalame, o lea ua toe o ni nā yaso, o na whaatau nuina lea o le pālota tele a le United States o Amerika. Ai pei una sila ma mai moa iai i whaasaralonga mai whafo, o loo matua vevela lava i a whainga whaatosina ai tū po pāti au tū e lua, le Democrats ma le Republicans, ai moise ai o la ua sui tau wāno ia i le tamaita i Peres tene lango i a Kamala Harris ma le li o Donald Trump i le una ia lea o a la mau a tō ma whainga wha mai ai wha pe ai fuafuanga wha ta atitia mō le lumana ai pe a whai e manuia ma tūla i mai
i le taita inga o le isi whainga malo o le aso oi nei a le United States o Amerika. O li poti o pito lata mai o loo mātai wina ai le matua mala lata lava o le tūlanga langolagoina o sui nei e to lua e le au palota a Amerika. Mai wātangia i taunu unga o nisi o suenga se tūlanga e le io iai mua i a whainga palota a Amerika ai mai se i le filifilia lea o lona tofi Palestine. Ua toi mana tua ai le to tele le tūlanga wha le tonu le asa tūla i mai inisi o palota ua mamae le United States i le se lea male le sao o valo anga po o manatu sa wha lia o kompani mwha la poptonga ia nao latu wha foina ia le tele o suenga o manatu malangona o le au palota e po o me honi ta o polls a o whaanga solo ai i e whaatosina ma tāpenanga mō ni whainga pālota ua mawai i te tonu o Amerika. E pei o le tūsanga e lua awhi se fulu mo le ono i le whainga pālota mo le tofi Palestine le asa i longa o na tele ai waloanga ma manatu whaalio tangata e awala i suenga nei na taua ai e whapea o le amatua mamao hae se manu loe maua e le pāti po le vaenga wha upu whai te mokorasi. Ia e pea o na silufia e moane le anta e le ai se mea wha pea na tupu. Na mafua lea, ona ua sasi le wha te tau le au whai survey i le tūlanga langoina o le Leo Donald Trump i stete ia e ta ua o meo swing states i le palota o le nātou sanga. Ia o umuhui o na tātou talanoina la tau mai nei, ia le winga o se tete nei ave ia i le whaopunga lea o swing states, ia po o se tete e le tu mau i se pāti lo lātou langolango i taimi o whainga palota, e fitu lala whai o se tete ia i te tono Amerika, pei o na tā ua mua. Pei tai, sa le lei masao ia walo anga na whaia i le nā taimi e tusa o le taunu unga o le palota i le tūlanga o ao le tunu. Ia po le vanga le ta o le national poll pe a tusa i le palota lo tele po le popular vote le ana motua mamao ai le malo o le tamaita i o Hillary Clinton na avea masui tau maa o le Parti Demokrasi i le nā taimi. Pei tai o le palota i le tausanga e lua afe lua se fulu, sa ilonga o na matua tele ai foi i le sasi male se o valo anga nei e pei o na tuina mai e tusai o le tūlanga o ao o le palota po o le National Poll a Amerika i le nā tausanga. Na whailo mai ai le Societe a Amerika mo suenga i manatu malangona o tangata le ta ua o le American Association for Public Opinion Research. O suenga uma sa whaia a lumana i ai le palota leo le lua afe lua se fulu. Oni suenga o pito i sao ia ua whaia talu mai le fase fulu tausanga ua mawai. Whailo mai ai le lipolofesa o le tulafono ma whainga whawailo tele i le University o Marquette lea e ulu iai lea onga whaalo ia a lea lava ho i University o le li sofa ia Frank Charles. Na i ta ua, o le whawhi tauli au tū lava i mea whapenei, o le fia maua leo ni langona mani manatu mai tangata e le fia awai i ni sa i linga mani suenga whapea e whaia. Na ia ta ufo i se isi li poti e whapea o lea ui loa le leie kompani mwhalapo tonga e whaatino ina i e tu a ingo sa ili linga ia whaale tonu na mafuai o na sasi ma se ia le taunu unga o la tau lava fo i waroanga e pei o na whaia le tausanga i lua awe se furu male ono. Mai na ta uai e whapea o le mafuanga au tu ona wala tau le amana ia ina ia le tulanga tau le awa onga o tangata ia sa fisilingi ai i le tapena ina o ia suenga.
Sa whaalia fo e le li professor ya Charles Franklin, o le to tele o tangata e langolangoina Donald Trump, e le fia mai masolo salo I mata opu tau upu whai o ma lo, ai whape ai fo I ona le fia I newspaper ma le au whaasara lau, whape na fo I mwhala po tonga, po ofisa whaipalota, stasi le nei tu e mauti noa, na tele ina se ai ma le sao I a wha maunga, ma le taunu ungo sa I linga na whaia I nā tau sanga mo I se le luafe sfuono ma le luafe lua se fulu. Sa ta ua fo I le vaese taruai, o le whainga palota Amerika e ese mai le tūlanga ia po le whainga o ta tau fo I palota I New Zealand ei ma le tele o isi o tunu o le lalolangi. E pei o tātou I New Zealand ei o lo o tātou whao ngā ina ia le whainga po le system e ta ua o le MMP, le Mixed Member Proportionate, e whaifi loiai ia sui filifilia e le au pānota whapea mo sui e filifilia le pāti lawa ia mai le lātou lisi alo ia e a vea mo whaipule. Ai, o le United States of America, lātou te whaongaina ia le whainga po le system le e ta ua pe whaingoina o le Electoral College. E le ai le o se kolisia o ngainisi, ai o le ingoa o le whainga po le process e filifilia ai ia sui nei e ta ua o electors, ona o ilatou tonu ia e filifilia ia le tofi peles tene o le atunuu. E lima se lau tolus fuluvalu le a whai o le vasenga le nei po le kolisi le nei o le Electoral College a Amerika e pālota la tau ia mō le tofi peles tene ia po se isi whaingo fie na pau ia o tangata la tau te filifilia ia le tofi peles tene e lima se lau tolus se furuma le malu. Sa o ta ua fo italuai o le taimi ai pālota ai le atunuu mō sui tau wā e to lua ia Kamala Harris ma Donald Trump o le taimi fo i le nā o loo pālota ai mō sui nei e lima se lau tolus furwalu o le Electoral College. E pālota la tangata nei e to a lima se lau tolus furwalu mō le tofi peles tene e fua i le taunu unga o le pālota i o lātou se tete. Mai o le mele e ta ua tele ai ia le foinu mela sa whaaria foi mata ua le tātou polkalame talu ai o le foinu mela e lua se lau fitu se fulu, lua fitu o. Ona a whai e maua e se sui tau wā ia la whainga lea o sui o le Electoral College o le nuinga o ia le nā ua avea ma peles tene o Amerika. Ia ai pei ona sila fia e whase lau tolu lima lea whai o sui filfilia o le Electoral College mai i le mauto sui. Whase lau tolu lima ai se lau ia lea whai o sui e maua mai le mauto le Senate o isi sui e to tolu o e avelea i le tu malo ho i le nei whai ngoi na o Colombia e le o se tete ai o le tu malo Colombia pe ona sila fia le tu ai le lau mua o le tunuu ia po o le Washington DC e pe ona sila fia o le tolu la na le mawai le lima se lau tolu sfuma le valu o sui filifilia po electors o le whainga lea po o le system lea o le Electoral College e patino tonu iai le filifilia o le tofi peles tene o le United States i tau sanga ta i wha uma. O tangata Amerika fo'i o lo alala ma wha mautu a maise e tātou i New Zealand ei o leo lewa na te tala mai le awa noe wawe whai aia lātou pālota. Ma o li poti la ta mai nei na ta ua mai ai i Amerika ua sili atu i le fitu se fulu miliona la wha inga o tangata ua uma o na whai a lātou pālota a o luma na iai le aso 5 o Novema o le aso alo ia lea o le pālota a le United States i le nei te usanga. Ia, o le a mau fo ila vanoa e sila mamai mo ai i tau rumanga o lea whai ngā pālota tele e awala le TV, ia mai se o isi fiso inga tele fo whawe wha te kono losi.
ia ai tātou tālusia, ia ole a manuia, ia le alo atu fo i le United States la tau, ia na ia whai ngā whiliwhilinga i le nā mai aso o mua. Ai ono o le tātou taimi o manatu, ole a wha pau mo i le nei wha apoponga, ole lo langi o aso nei, wha aftai atu i le tāpo e inga malau wha afonga ana Sāmoa, wha aftai fo i sunga ia cherry le fisoso ni mai, i le tātou polkalame i le nei au auli, wha aftai. Sāmoa Capital Radio. I love Sāmoa Capital Radio. Go Sāmoa! Me moni e le tala ua le toi ai ni pero fetanga. O ai ua na ave ma fa angoto I foi le moana. Talo fai na fanua e le ngalo le matu pala pala. I te fanua alalo masalo o le alo na mafua anga. Sāmoa e la o Sāmoa e mana tua lo ta whaavai e le leina o mai lei uma o angi mia pēla ta fua o whea o so oi maranga ali e whetalia I mai wa te wafo I o lupe wa le toi fia o loai wa lafu afo I o tuai ai lewa ai ua wha asolo fo I ina matutu o ai
o tafi ngota o to e li o sami fang se a i to tonu o le ola o tui uala i ti to e le monga mo le ta tu fua singa tala i le tai ta fola Sāmoa e la o Sāmoa mana tu lo ja whawai e le nei na o mai rei unga o angiangi a pera ta fua tuai mai fo i le fua ta whaawai lau unu o ko talo whai a o fi ua tele na masunu o ni ufu i e popo mai whawha au to tonu a matari ua moni ai le upu e suamani e ali ua ati Sāmoa e la o Sāmoa mana tua lo ja whawai e le leina o mai rei unga o angiangi a pera ta fua Sāmoa mana tua lo ja whawai e le nei na o mai rei unga o angiangi a pera ta fua Sāmoa e la o Sāmoa mana tua lo ja whawai e le nei na o mai rei unga o angiangi a pera ta fua Sāmoa e la o Sāmoa mana tua lo ja whawai e le nei na o mai rei unga o angiangi a pera ta fua
Sufang mani la vepesa le maatu lua ia mai nai le fioango fangali i le nei vai ngota fa fianga su filo i le te le fumatasi i minute tolu to fa talo fo to fa filo ia tu tatu tunu ni tai au tono ainga fa longo mai fa fo mai nei tu tausi ia i le tasi ono te si mai tasi fa mo ia fa before ia tonu mo tanga singase ia o fale mamoto tanga tamatu tua fea lava se no fuanga o lo mafuta mai nei o tātou mātua nei teimo le tai au nei o le asonga fua ia i mātou nei New Zealand o le aso wha o le masino Novema lua fe lua se fulu mo le wha ia wha pefo i tātou matua tausi ia o lo wha fonga mamai moa ane i lunga o tātou upenga te whailangi na e peo na iei le Facebook ma le YouTube o le si fonga lau mua ia na wha manatu atu pea ia i la tau ia i loa o i lunga o vaenga o upenga te whailangi ia fa soa tu tato Facebook ia maki fa le tele lunga le lau TV ia po lau le jo fa longo ia po le YouTube ia e mai mo ia e nei o tato matua le nei taimi ia le tato po klaimo le tu ina sa tu tato fa salunga i nei porirua le tato ofisa autu lima se fulma tasi man Kevin porirua i Wellington ia le tu la tasi telefo ile o tato fa salunga tu sa o Sāmoa le tua mai le sunga ata se salam sam wo leva no to fie fa longo ia po ani tala o le fono le sa ia le tato fainga luenga le fiona le pule ia manisi foi la fainga luenga le sa ta se salam sam fa pe vo se mal fa valu ia wo leva la on to fa tali po a fia le la tute mai ia ta se sa mai Sāmoa ia o le sola ia le so fua ia o le ataliu sa o tato fa salonga i Sāmoa ia se fai foi stala ta se sa po le asana ia vai ia wa ese fa ale mai tau atu tato nei ia ese fo ia le mai tau fo ia sunga ia li fa salau le tato tau tu nei ia i vaenga sa ia fo Sāmoa wa me tato tele i lo atu nei ia sa i lo o mai sunga ta se sa mari Sāmoa ia fo atu i lo ala vala le taimi o le tato tiu tele tu lai awala ni msi tato tiu tele tu lai tasi anga i le tolu lunga le Facebook ma le YouTube ia mai mo ia i tato au nangana mai le tato ofisa i la lovaya i Sāmoa 5 minuta te nei le tu nasi matasi fa felo ia tfo inisi o mafuta mai lunga tato upenga te failangi o Facebook ale sunga ia afenga falasita ia fa before sunga Toa Brown ia onisi o lo mai mo mai le tato YouTube ia onisi foi ia o lo mai mo mai lunga le tato Facebook ia fa before ia le ia le to tele le tato tru ia o lo fenga i pe mga luenga lunga nei taimi o le awala fo i lunga ta ba fi fa taro fa fo i le sunga la fionga ia fa mausili si anama ia o lo mafuta mai ia o lo taltanoa ma lo matua maori ia i tono le pasi taimi nei ia fa longo mai ia i le tatu tua ma lo le ave ma lo le foi i tatu tunu mai se lava le wa ta vale o lo fa nga mai lunga tatu penga tfai langi lunga tatu app Sāmoa Capital Radio app ia tu telefoni nai ave ta vale ia o lo fa longo mai ia i fa nga mai tatu app ia po le sunga ia po le fionga fa mausili si anama ia lai olo o alu ale pasi mtalta noa malom tua maori ia malo lava ia ilo sunga fo ile pasi ia manaya ia mea masani ia ama papea matua ia ile pasi ia ftau ile fo imani matua na ilo matua na itono pasi na e o tete pasi fatalo fo ile sunga tari voi mao tari manuia fo inga luenga ne yaso le wali ia e tafa fao ai mai se aso ngafu ta mai tau ai nga luenga fo ila wori e tafa fao nga luenga ta le toru manava ia malo pawale mea ia fa maoni fa nga luenga ma ta fa le ta lo fa fo ile sunga fia tau pau malai fono ro pati lu mai ia o lo mai mo mai lunga le tato YouTube le nei tai malo fa tai subscribe ia le tato YouTube le na ia mai mo ia yo ainga mau paanga ia ma tu fa tu tato Facebook se lo lo fa ia auto tato paanga o to fia fa so atu pe se atu tato Facebook ia mai mo fo ia ainga fa talo fa tu foi le sunga nu tu tasi yo sia firo ma lo lava fa tai tele lava le mafuta mai nei taimi o vai atu le ia tu lo lava fo ile nei tai au ia i lungo o tala mai ala televise fo i fasalau mai ia i nai au malanga mai tonga i ngaluenga fa vai taimi ia na yalo fo yo nei tato uia fo i uso tua o i tonga pe o lena na faina le pasi lena malanga mai ai e o mai lalo pe au te masalo i
ia Hastings po o Hawke's Bay le na tu e malanga mai ai fatoa tau no mai malai ba lele o kilani ale malanga mai lale na malanga mai le fa ingol vai aso le ana la vea ile pasi tu lo la fa fonga mai le taimi le ana la vea ile pasi ia o lo malanga mai ai le o malanga le fa vai taimi ana ia tato na fa na tonga foi ia talo fa talo sia le o a fia soifua ia tu langa fa pea o fa la lave tupu e momoli mai ele au la avta vale pele le ia la avta vale pe fa mai u duas fulu tau sanga todo se fulu tau sanga fast fulu tau sanga le la vesta vale ya oe ai ale taimi ia oe ia tau tu na le saunga le mu lungo le awala ia tatu la avta vale ia il fa foi no lo sa ele ngata nga luenga ia a o fuanga foi fale ainga le nei tai au ia fa mulia le tu fa nga malanga o lo fianga i tatu talo fa foi le sunga fa finga pasta o lo apu yese tu atu mala basta ya manuia fo le yaso fa taita po mai fa tai mai mo mai iva minute o te nei le tu las fumatasi fa fianga se filoi ya mtatu tala no atu la fo in le taimi o le tatu program si fonga la mo Wellington talo fa foi il fatuia fai pe taula ma futa mai na Seattle i Washington i America ia manuia fo le tapina tu le tou atunu ia il fainga palota i le aso lulu nei ma tonu sila ia e aso lua ia te tou Sia mea pa avali,
Pe tau le tātou pese le na tai nātu. Ia mani saanga le tātou Miss Sāmoa. Ia itari ngā mālo fo i lena whai uai ia le tātou. Le tari mālo le tātou te no uli ruwe astari wai. Ia lea lau fe tau ia le sifa Sāmoa mai ia le tātou Miss Sāmoa. Le tamaita ia li Tara Jeremia Allen. Ia mani ai yuri. Ale te vai atu tātou le sifa mai le tātou Miss Sāmoa. Ale ai yuri me lau tamo tu fu e le spitoria. Hava ele mana ia fe tau le nei o sa wale po sa mo fe tau I fola si wa mai li tara I nungo le tatou tautua ma tatou wata na lo to mai mo nei ia e yude atu tatou o fainga luenga le spito ia o fe fianga na tatou ia le foi na si va tu ia tatou fainga luenga la son te ine ia marima ma ana ile solo ia le vo ayuli atu tu fu ile bo fi ayuli fu la tamo ile ita ya nei ia ono le sa anga tatu tau pona ia por mi Sāmoa ma tu tatan la le o fo ta mai fa tau pati ia fa talo tu stina tu ia felolo fa aftain ma futa mai ia va befo ia fatua ia Natalie Pele Pesamino ia fa wat fa fia va pese se fulu ma le 5 minute o te ai nei le tu na sfuna tasi ai u fa longo ina loa le manongi o le koko Sāmoa ia wa sau tu al tatou mukuka se tu lau ia no winga na tu koko Sāmoa ia tatou mafuta I fa fianga se pa ile tu na sfuna le lua tau tu ala wala le si fonga la mo I Wellington ia le se mai no fe pese fa isi fa fia tu nei time ia e so o tu ia tatou fa fianga
fufonga o le la mua. E whawhianga manasunga ia aswa Felice Mikaele ma vivingo le fio anga o vai e sa fata ina ua tula i mai li tātou teimi ua tas fiaritas. Ua luas furoni minute te ai nei le tūlas fumanatasi whaafia fianga su i filoi le tautua la wala leo le si fonga lau moe Wellingtone a be fo ilana unanga i lungo tātou penga te whailangi se i pa ia le tūlas fumanarua
whaafonga ni tātou telefou, tala mai Sāmoa. Musika leo li tāna tasi, taliu tātou whasalaunga Sāmoa, tautua mai al sunga ia tā sesa li tātou ofisa, i lalo vai ia pia. Ia, e toi mori atu whamalo, whaafitai fwoi mawhita mai, ia, le sunga Chris Charles, malo Chris, ia, manuia fwoi ngā ruenga le fwoi tai au, ia, malola fwoi, ia, whape fwoi ia Tustina, tu ia whelolo, ia whape fwoi ia le sunga ia waina afuvai, ia, ma le to telo i la tau ia mai mo mai, ia, o le tuta ua le na, a whaia tau te fia le tātou tau tua, ma whaamuli ina lau tau whaafonga ma lau tau mai mo mai, ia, ele o se vi ingo tangata, o le vi ingo le tua whaafo, ma lola fo i le lango ma le tātou pukalame ma le tau tua, ia i le aso ma le aso, ia lau nanga le tātou whai ngā luenga, i te me fisu ia i fo, ia, pe fo i lau na iei ni tai au leo lo ma ngā lua tu mleo se atu fo fiso, se i pa ia le tulai tasi i le fia fipo le ulia na nei, ma na ia le tau, mo le au mua vao, tu e whaamna tu atu, ia, ma na ia fo i le tai au le mua le vao, ia mo vainga fo le au company mo vao non fa amnato to pea ia no mata talia to emtu fu te ro te militai au ia fa amnato atu ia langa ia nga fo nei fa amnato na me se lava ia na yuso ia malo mo te tu ese man ia nga luenga na yuso ia lo ia la tu company mo vao ai pauale fo le tu lalo mal fa amnato fisili mo moi ainga tu fai to me fai ai fa pela we el watu fai lo company mo va o fa le te watu da we va tu va o tu lo fa fo me tu nta no le watu la tu la ta vale you know la tu fai to tas ya fia mo la va ya no sa lo le fa ya tu tonu pe fa ya o yo man ya fo ila al mon me la le o le mo vao ai le lo mai ha ule tono le fale o le mo vao ta u a vai va pena ia vai ta u na tongi ia na tama ia moina ia po na tu fo o lo ia ia wa mo nei la u le moina le vao le stupe ata se tongi ia ta lo fai ia nan fa mana tu be vai va pena ia ma lo lava le u va fale ma na ia fo le tau ia il varina o mota malawa ia po company fo ro ngalu e au fa fale o le au palama ioe ia ai o saunga le mua tau an fa mua o atu nu nei fa mua saunga le mua tanga fa inga wenga ia e fita e fa pena i Sāmoa ia te mi nei ia adela fa o pe fa fia fa pese le taina tu mo ila tu u malava tatu pa anga ia mo ila tu lo muri tai ma tau fa so mai ma muri tai pe le tau tu si fonga la mo lungo penga fa ilangi Facebook ma le YouTube ia i tatu paanga ma wo ale si fonga la mua o lo mafuta mai ia i le atunu o Australia o le pension nei o lo fatu tatu pukala mo to tele tatu paanga i mafuta mai o no sai mai tatu i Sāmoa me ki Sāmoa ma Hawaii ma Amerika le ma fa so tatu pese ia ma le tatu paanga i o kirani tele fu tatu paanga le motu i saute ia ma le lalolangi ato Alaska Kanata ia o lo mai mo me to tele te wa uma taimi ele o atu fasaronga i to state ma to tunu lei e luatu ali aso nei ia le pese nei e o lo fatu tatu poklame mo panga ma tatu tua si fonga la mua o lo mai mo mai ia i le tunu Australia in le taimi tai au Salo fa ile to atasi o si o
ia I fonga pa atele na lue oe mole ma no meleke ai o pasanga le pe au lau tele ole tula fono aleke o meteri to esele tutusa ele tutusa afai eto ese atu fai mai ele tutusa esilila kona pa uma my dear my darling usile fa afofonga I say yo tala noa io moonga ele tio tau tala solomona e peio le otio le malosio le alofa ua ave la ua fiona ma vai la awanga ilo uneona ua ave lava oe matumutumo lo ufa amoe moe na umalanga na luto atasi na lutia ipeau ole sani toe taiane ipeau wala vai mai wa musule te ine tau sara pa amoe moe na wale awala elelele se a la maleti otala ele paia so uloto ai tulo fina ngalo mali e lau pa alo alo o ata upu e ole amasua ai o te pa atali pe ki se pua o te popole pe a o mana tua ne ina na sunga seisi au tupua nei pei oe ole ula ese e itua e taale tupa a e fai olo na lua awe itae manu amao ile ngaluna ona pa afua Ita osiunga pepe e lolo lava ile angi ale matani ai o te pese pe ama ofa ai loa leo au se tupu poseli i maua ele o ita po I o se tangata poto po se aloa Sāmoa a o ita nei lava o si tangata noa wa umafo I ona e loa si o uloto e wamali e so I fua teine o meleke ole afo isi ali ini usila e mama ole pasalele ua mali e la ufa alo alo ole afo isi ali ia o ao aeta ta faisa ili mafa atali tali pe ai se aso
Si fa maria le faletua ya leine ti au lua ya manipese na tau manu salu pepe ina ua toi lua se fulu fitu minute o na talo leo le tu la se mani lua fa fia fianga su filoi le tau tua la wala leo le si fonga la mwe Wellington se ipa ia le tu la se mani lua ia toi fa talo fa tu le faletua ia portamenta ia Loretta Roberts tu le tufunga o lo mafuta mai i Las Vegas i Amerika o le vangala le sauni palota malofa tai lama le mafuta mai ia manuia fo i le sauni atu le whainga palota le tau atunu tele o Amerika ia i le asolulu matou e asolua au tau i Amerika fatalofa fo i le sunga tes waiko ia na malofa tai pa utfa fifianga ve pese ia na ua umana tatu pese mo le vaenga lea tatu paanga ia mai o lo mai mo mai le atunu o Australia ia la tatu se e lola i Amerika le pese nei e tai natu mo le vaenga le Amerika sauni la tu palota e ila vai no le pese o le sa fati mo le palota Sāmoa ia sola uleva ia e fa manatu fo i mo le ila tu ia longo o Amerika ia na le lua sui tau va ia o Sāmoa tele ia ia ai tu ne au nga fo i mo fa fo me tatu tinu ni temi ai manuia lava fainga palota Amerika ia i le nei fo i vai aso to es fulu i minute tali tu la se fulu male pia tali tu la se fulu male lua pese nei au lo fa tu i mo tatu pa nga malava ia i stete lima se fulu male tasi o fea Amerika lima se fulu male tasi pe lima se fulu stete ia na
va fia mo le sunga mi si lu si o mo le papa se ai fa fianga ya so la bala o le ma ya o pese fa tau fa nga palo ta Sāmoa ya le utato wa lo fa tato wo ma pa anga ia ma inga ia ma futa mai Amerika ya i le malo tele o Amerika wala to fa nga palota ya sa o le sa o Sāmoa ya le pese le ya ona o sui tau va ya Americana na to lua tau va ya o tato tele fa pule tau va ya le la fa mai ya le vi i le palota to ola fo ya wala na ya inga pe to fe dispalo to es fultor minuto na tale o le tu las fumatasi se e atu ia tato fa fianga ya wolo fai fo ia tato paanga ia i umaro Amerika so atu makanata so atu mai Alaska mana ia la tu fa tasi o tato paanga le Alaska makanata le pesel nei e mori fo le mori to ia fa anga le tato tautua si fonga la mo tato wo ma paanga mai nai kanata ia ma Alaska o le malulu yo le tunu ne Alaska u te le yo ia fa to le malulu yo e tala fa tu le fatua po te mata ia tina a sio fa tai mafuta mai melpone ia wo umanta tu pese Australia ia imeleta kelemete fa tai tele lava le mafuta mai ia yoasa isako malo fa tai oi pia la o masalo i fea Amerika Sāmoa ile la umato na ia tamala ia matuale to mana o mi ase tu lunga wale umato na fe tau ile la matatu pese le tai natu ia fa longo mai ia pese o lo file tatu tua e tatu pa anga la umatu ia Australia Amerika le wo tu fa solongo o Kanata ma Alaska tu fa tasi Kanata ma Alaska o le pese nei ia mo uto ia ina uto es fulu 2 minute na talo lea o le tu la se fulma le lua ya tau le fa te ai ma ona to na me sunga ya petki o le pese le pe ni no tia fa o le woto suina sunga ya petki pe woto kama fo Fa
Se o fonga le sunga ya petiki ya male pese nofo male polonga o le pese el penino te fau ya le o toi kava mo toi suina ya le sunga ya petiki mana ya tele ya e tu mau pea le mana ya fatunga tuai si le fia umwe le tatu wa tunu mai se lava na imatu matu o lo fa fonga mai tonu ainga ya mai la tau na soifua ia I tausanga fulele o lima se fulu fa se fulu ma so mai lunga le ono se fulu fitu se fulu valu se fulu ia fia la tau fatunga tuai nei ia o taimi nei ia wa ese fo ile soifuanga ia wa ese fo ipese wanga ia tupulanga ia na wa wa soifo ile soifuanga la tau ia ai e pula tangata ia ila na ia filifilinga ia a pese fa ona pone ima pese ia sola wa ia o tamai o fia ia sola I wa le fa pe wo tue ina ia o pese na taula e ai Sāmoa ile fa pe o te fia pese tua ina fa pe le u tue ina la sta mota si le te tue ina va molea la fa tia sudi ai tulu fa tai tele la vale ma fa mai fa pe fo ia le sunga tala simi ia malo fa tua lui va ma pesua malo fa tai ia ai o le tatu pese le uma tatu tatu pese le mori mo tatu paanga o le uma atu ia inei I vaingari Australia uma Amerika uma Hawaii uma Alaska uma tuma Kanata saulola I le toe I Hawaii fa solo mai Amerika Sāmoa ma New Zealand vai e te le tatu paanga ia le o I tatu fa fianga ia ai le va pe o taina le pese le ana tatu nei al penina tia fau o no fo mane polonga e le fa pela o polonga wa ala na mafu na ta ona o polonga le ai hel te ma lo e le o la na langa al polonga fa mai mo se o fa yana to fa minute tale tu la fu male lua ia pese nei ia mai al pese le tu na tu tatu telefon ma tala mai Sāmoa ia ma fa wa tu la fo tatu proclame musica le uri ia o pese la fo ia mori a wa fo tatu pa anga ese tu le na fa manatu tu pea o na le mai tau atu lungo wala televise fo I matala na mo fa ingol vai aso pito nu ule o Palmerston North ma tu ai tau tu na ia na yo walo mana I fa na e isi alo toto le na umalo na ola se tu low lava le nei fo ita yao ia ole temi fo le driveway ala inga la tu inga le pena solo muli ia ma fia ele so ifua si alo toto le fa ingol vai aso fa mana tu atu temi te alu ai fa tau se tu sa pele inta mai ti to fale si aki tua te le loa ia next door po na ia la to fo fa na ia po na e ta fa fa o tu lo fale ma va fa pena ina na fa mana tu pe ona o me tupu
ia ono fai fo ima le sona mo tatou e mese lava tunu ai ngal teimi solo muni tatou ta vale sia ki tua po ia inis ia le la tatou pese le solo lo tatou telefon tatou mafuta ina fo po klam si fonga la mo tino ai really La upere e sa se fai mani. Oh, ele pomai. Talo fai le fa amoi mone. Uana oe. Le fatulena sa o te wina. Vai lo ualofa le neiwa esmoa ya te oe ole a surula foe tau ina ia e iloa lo ufa anoa noa loi matalena ole a lofa ta ua masaringa ua whaamutaina I vene ea na oe na umana mea tai mai a soa lofa Upai gata le polonga Pe ana e loa mai o uroi mata Talu ai le mafutana Na e ioe mai ua lelei E ave oe ma o usei Lava i nei vaenga o telefou o le si ufongo le lau mua I Wellingtone o le tala mua. Ua whaino mai le si tia maurunga o la whai o fale sa fia whaatau ina atu I le tonu o New Zealand nei I le se fulu tausanga lea ua ma vai atu o le ripoti ma wha maunga mai le upenga o fsota inga me tau whale New Zealand le realestate.co.nz na mai tau ina I fo ile matua maurunga o la wha ingo whale ua lisi e fia whaatau atu nei lo le tūlanga e māsania ai I le taimi le nei o le tausanga. E luas fulu pasene ua maununga ai la wha i o whale wairunga o le maketi
Nai le au whainga sa ia o ke topo le tausanga ua mawae. O se au whainga le tu sa male toru sa furu lua hafe le au whai o whale o lo fia whaatau ina atu i le teimi nei. O le nei whainu mela o se au whainga o pito mawa e lea i le tonu on se furu tausanga mai o le na winga o matua tele lava le au whai o whale filifili ai i lātou o lo sa ili ni o lātou whale mo tu e whaatau. I le laungo i Wellington tu sa male 5% o si tia ai la whai o whale sa fia whaatau ina atu le masina o ke topo le tausanga nei nei lo o ke topo le lua awhi lua sa furu tolu ma o tele ai ma whale filifili ai le au su e whale i le maketi o Wellington I le tūtau in siua e whaalua ina le tau o in siua o whale i le tonu o Wellington nei lo au ki lani o manino mai le tūlanga I se lipoti ma wha mau maunga le upenga o te inga wha in siua le wha ingoina o le quashed. I le tono le tausanga le na wha uina ia se tema na wha mauina ai le tau o pito mawa e mo in siua I le tausanga a toa I le fua e velesi e wha awhe wha se lau ono fitu tā la I le tonu o Wellington wha atusa lea I le lua awhe ma le se fulwha tā la mo au kilani malona I tū ma lo. E le ngata I le insiua o whale, ai whape fo iona maulunga le tau o insiua o mea whale I le tonu o Wellington na I lo au kilani. Pei tai la e taunga tā hatu le insiua o tapale a au kilani na I lo le lau mua I Wellington. A o numana I ai le aso whaamanatu o mea whapapapa o fireworks o whailo mai e Stasio Kompania insiua ina I a mea ola ma whanga whao e whapea e whewhewe tele mea ola e pe o pusi ma tai whau pe a pāpā I a fireworks e ma hua lea o na o le leo le lātou whaalongo e pe ia I e leo te tele atu le pā o ni mea whaapāpā na I lo le malo si e maa sani ai. O le company le nei ngo o le PD Insurance o tele tu sanga o lātou whengai ma tāla sanga mai tangata e ona I a meola ma whanga whao I taimi e whaapāpai I a fireworks. Nisi o tāla sanga e au whiai ni tai whauna la vevea ni tamale I le taimi na so sola ese ai mai ni mea whaapāpā. O nisi foi o tangi sa tangofia el nei ofisa e au whiai ni solo whanua ua la vevea ma manu nua ini pā ina ua o I le atoa I le whewhewe I le leo o mea whaapāpā. O le po le so lua a tae ao le so 5 o Novema e whailonga I le aso le nei o mea whaapāpā le Guy Fawkes. I nai tala mai e tunu I whaafo o le to lua aso o I le aso tofaina o le pālota a le United States o Amerika. Ai o whailo mai o sili atu le fitus furulima miliona I la whainga o tangata I le taimile nei o uma o na whaia la tau pālota. Ai o loo malo losi pēr whaatosina a sui tau wā au tū e tō lua ia Kamala Harris ma Donald Trump. O le sāle nei I Amerika, ai o le so lua le so 5 o Novema le aso alo I o le lātou whainga pālota. O le atapunia e le to e whaonga ina ia se whale tele Yaini Flats e silia le se lau la whai o le whaalapo tonga o whale ale malo po le kainga ora I Wellington. O le nei whale tele o le kainga ora le Arlington Flats o stasi le nei o whale na urua I fausia whaapitoa le malo e maututongi ai tangata I lana polkala me o whale lau tele po le social housing ina ua whaatoa a mata mai I tausanga I tele ua mawai. Se lau se fulfitu la whainga o flats e iai le tonu le nei whale, mai na whaalia mai e whapea e tele ni mafuanga o le whaai unga e tāpuni ai mō le taimi nei. Whailo mai le nei fuafuanga I le vai taimi o lo whenga iai le kainga ora, mani whaale tonu tautupe le ua mafua ai o na poloka ma tāo fia nisi o ana ngā ruenga te tele I le fausia o ni whale fau I isi tū o New Zealand. Whaalia mai se lipoti e whapea e ono atu I le fitu se lau miliona tā la le ngau o le nei whaalapo tonga tele ale malo I le tausanga I lua afe luas furuono I le lua afe luas furu ma le fitu. O le vai aso nei e whaatina I nai se whaate I te inga tele se furu lua I tu la le umi e tā pena ai mō le taimi e tu lai mai se mafui e tele e a whaina ai le motu I saute.
o tele masina o whanga solo mai le fuafuaina ma le tāpena ina o le nei polo kalame o le awhi ai te ngata o tele i le tonu o nei tū malo te tele se tolu o le tū o le motu i saute. E iwa la whainga o pulenga po councils o le motu i saute o le o awhi ai le nei polo kalame e awhi ai ma le pulenga o le tū malo Canterbury ma le siri atu i le lua se fulu o ofisa ma matanga ruenga SS le malo. Ai whape fōi i ale vai ngā au po le fita a New Zealand ma nisi o company atoa ma whaala po te putonga. O le li pule le ofisa o le tū malo Canterbury mo le pulenga o whaala velaiwe whaafosei i a Phil Mackay o le a taitai i le Neipol Kalamitele e wha taitai ai le whaatino ino ngā luenga whasoaswani ma ngā luenga la vea ai i le taimia a whiai le motu i saute i se mawhui e malosi e a fua mai i le Alpine Fault lea e a whiai se vaenga tele o le motu i saute o New Zealand. O nei tu a ingo whaate i ta inga e ta i whātau sanga mawhaia i vaenga SS o le tunuu ina i a mauti no ai e sila fia le leie te ngata uma e maise o ofisa mwhalapu tonga a fia i ngā luenga la vea i ngā luenga whasoaswani i au lātou tiu te whai ma ia manino ai fo i masila fia le leie te ngata uma i ale mea tau na whaia i le taimi e adia i mai ai ni whaala vele lave ma tau tia o le nātura i le luma na ai. E limas fultasi le a whai o tūlanga tofi ma ngā luenga ua wha nia mai o le a so loia ma le to e wha a wawina i le tonu o le ofisa lea e wha ingoina o le te arafiti e whaapitoa i le vāwhea loa i o le malo ma te ngata Māori po o le Office for Maori Crown Relations. O le asfori le taruai na whaailoa ne ai i le awhai ngā luenga le ofisa o le malo i ani fuafuanga se lua. E o le fuafuanga mua e au fiai le whaase e umatu o mata whaio i le nei ofisa e tau ave e le mtanga luenga o le te puni kokiri o le mtanga luenga le whaapitoa mo mata upu tau tangata Māori ma amatu ai mala whainga e toa whaasa funga le wha o le au whainga luenga. O lona lua fuafuanga mai le malo o le toe whaatu langa ina lea o le nei ofisa le te arafiti ina ia a ngā i tonu lava na ngā luenga i le tangofia leo mata upu e a fia i tau i o talo sanga uma i lalo o le whenga inga o le waitangi whaapea ai matau i o talo sanga tangata Māori i lalo le tūla whono o le sami ma ngā te whale le ta ua o le takutai moana e au fia ai e tā mawha māla manuia mai le ngā te whale ma e o le asolo iai le a whainga i limas fultasi o tūla ngā tofi po ngā luenga o loo iai nei ae whaawahina i ani tūla ngā tofi fau se valu. E whaawai aso le umi o tu atu i lau whai ngā ruenga e whaadia aini o lātou le ngona mani manatu e tu sai o ia fuafuanga e lua. O se vaenga le nei fuafuanga le whai ngā malo e whaititia i e tu pealu i le whaatino ina leo ngā ruenga whai e le malo talu ona tu lai mai i lātou le pulenga ma le whaafoi ina o le whai ngā malo. O whaamauaunga ua whailo mai, wailo ai, i le vāo le māsino te semo le tausanga te wai, ma iuni o le tausanga le nei, e si lia i le lua afe, le a whaio ngā luenga ma tūlanga tofi, ua so loia ma le to e wha wawinai i le tonu o ma ngā luenga wha la po tonga ale malo o New Zealand. E to tasi le tangata ua maliu ai to lua isi na manu nua ti ngā ina i le whaala lave na haafia ini ta awale se lua e le mao mai le ai o Queenstown i le motu i saute i le awa uli o le San Nafi na umi se teimi o tāpuni ai le awalengo o le Crown Range Road i le avaenga o le motu i saute a mata mai le tu lai whai le fiafi ua whangasolo nei suenga a le vaenga o le leo e whengai ma whaala lave te uta vale mātu ia e tu sai o le mafuanga o lea whaala lave. E leisi vaenga i le motu i mātu e si lia i le toa se fulu la whae tangata na manunua ina ua taawale vale se pasi sa malanga aini tangata tonga e ngā lulue ngā luenga wha mai taimi i le tae ao le Sana Nafi. Na tupule nei whaalavelave le nue ngō o Broadlands i le Rotorua ma le ai o Taupō, pe tu sa o le afo le fitu i le tae ao le sa. Whailo mai le leo e whapea
le iai se isi ta vale na afia ai i le nei whaalave lave mai o lato umana manu nu ai sa awina ana i le whalemai i se vale le helikopter e awhia ai tangata e totolu e manu nua tinga ina. I se ripoti mai le pule o ta uputau Pasifika i le ofisa o malanga inga po le Immigration na New Zealand o Mike Sorensen sa i tawai e tu sama le tolu se fulu le a whai tangata whai ngā luenga mai le Pasifika mo ngā luenga whaavai taimi le RSE sa malanga i le nei pasi na fia i le whaalawe lave na i ta ua whaapea o tangata whai ngā luenga umanei na whaato a taunu mai i New Zealand le tai au le sa mai sa malanga atu i le pasi a ngā i le tu malo le Hawke's Bay i le kompania le Mr. Apple e whai ngā luenga ai. Whaalia fo e Sorensen e toa se fulu tonu la whai tangata na ave i whale mai mo tonga fitinga. Ai o leisi toa se fulu fitu na wha wau le lātou malanga i Hawke's Bay ina ua umo na tūpū le whaalawe lave. Na i e ta ua o le a wha awo peo na soani le matanga luenga i te kata uma na afia i lea whaalawe lave. Whailo mai e leo le ai o Rotorua o le a le ai se awanoa e tu ua i ni winga sori tu la fono e ono whaalia e sui o ni kengi ua poto atu nei mo le whalelua singa o se talabou na maliu le stofi a o tuli ma se tamale leo i lea fo i vaenga o le motu i mātu. Ta oe se li poti le newspaper le Rotorua Daily Post o le talabou na maliu le whaalawe lave e iai so tanga manikengi i ona ainga. Whaalia mai ai le teita i leo mo leitu malo o New Zealand, Inspector Herbie Nawika, o loo mata i tuina le leie leo le whaangaso longa o sauninga o le maliu o le neitau le talabou a o whaasolo na whaatupula ia le a whai o sui a wai o kengi o loo ngā solo atu nei i ai. O le a whaasolo a toa fo i tiute leo ina ia mauti noa le ai ni winga mani a mionga whaatupu whaalawe lave a diali mai ai ma ia mauti noa le saonga le mua isi tangata uma. E sili atu i le lua se lau se fultasi la whai tangata u mauti noa ua maali liu i lo longa matautia ua awhia ai le atunu o se pānia. Mai o le totele o isi o lo o lei loa e le maua i le teiminei i le tuona i ai o aso so o e wha o ti munga mamafa na awhia ai le talawhatai sa sae o le nei e tunu. Whailo mai le palemia ia Pedro Sanchez e lima afe la whainga o isi fitafita ua awina atu i le tu malo Valencia le o pita i pangatia i ia lo longa mo ngā luenga fisosoani ma ngā luenga la vehai wha o popo atu i la tau ia i isi fitafita e lua afe lima se lau ua iai i lea vaenga o se pānia. Whailo mai el tai wha le lotu o le malo Iran o Ayatollah Ali Khamenei o le ama mafa le tali atu o Iran i le malo o Israelu ae wha pe ai ma le United States o Amerika o na o le os whainga lata mai nei a Israelu wha sanga ia Iran. O le nei lapta inga mai le teitai o Iran ua whaia i le teimi tonu ua atoa i ai le fast full lima tau sanga ta lua no se whaia te ngata te o Iran i le ai o Tehran le ofisa o le ampasa o le malo a Amerika mo la tu tau fi ai wha malosi i a lona ampasa matangata whainga luenga. I ta longa, i laka pi liki ua manu malo le vetu Sāmoa o le au laka pi liki lea ta maita i o Sāmoa i le siampini o le bowl i le taamsanga le Pasifika i le neitu sanga mai ua mawai malona vanoa e tau vai i le taamsanga o le ipo le lololangi i le tausanga a sau lua hafe luas furu lima o le vetu Sāmoa ma le pulikula a Fiji na o la sa i nia le siampini o le Pacific Bowl i au kilani le whai unga o le vai aso ma manu malo ai Sāmoa i ai e se furu ono i se furu lua ta le malo longa o se furu lua Fiji ai wha Sāmoa ai peto e toru minute uma le taimi o le ta longa o lo o sili pea i a Fiji e se furu lua i le se furu e ta ai o lona lua o si koa al tamai ta i kapiteni i a Aneta Claudia nu o Sala lea na malo ai le vetu Sāmoa i lea ta longa mata ina i lea sto nai.
I kirikiti whaalawao malo, ua manu malo au le Black Caps a New Zealand e tolu ile le aia initia, ile series e tolu ta longa whaitawina po test ile va o au e lua. E na ole se lau lua futasi aio initia na maua, ile tulinga o aia se lau fast furuono New Zealand, ile la tautanga lona lua i lona tolu aso le ta longa whaitawina wha ai ule nei, sa whaia ile ai o Mumbai ananafi. Mawa aile malo le nei o New Zealand ia e initia, ona ua whaamuta aile se furuvalu o malo se soo ale au le nei a initia ini series whaalawao malo ma au mai whafo i le tonu o lo lātou o tunuu o initia pe ona silafia o siampini i le laulangi i kirikitia le tupao lii. Ua whailo mai fuafuanga e whaasa vali whaata amilo i nuu mai tu malo SS o New Zealand ia le ipo le lalolangi mo ta'longa kirikiti ta iluas furu ova a le tupao ta mai tai lea ua manu malo ai i New Zealand le lato au le White Ferns e pei ona iai whai unga le vaya so na te nei. As for ile le na o mai ai matau nuana i Christchurch ia le ipule nei ma amata aila na ta mnusanga ina ia soo i New Zealand atoa mai saute e ho i mātū whaatasi ai matama ita alo o le awa le White Ferns. O le ai ni whaatasi ngā whaapitoa e wheilo i eile tunu ma le auta alo mai o le asia set fo i la tau inisio kalapu kirikiti ma onga a whaata amilo ai le ipu mo le vaya so a toa. O le solulu o le ao tu ai le ipu le nei whaapea ma le au a le White Ferns i le ai o Napier whaapea ma Havelock North i le tu malo o le Hawke's Bay. O le whaiunga le nā le nei vaenga o telefau. Te whaatala whātu telefou le amtango le nei fo i vaiaso fou o tātou Savalia, o si baia lau whaafonga i sona whao poponga. Wa whamawina le pepo whaamtalanga mai na malo, le toe sa so ai fo o le isi māsina le nei whaatu sātu le māsina o ki topa, le toe pa ue fo le tau le swao o le māsina le neo Novema, o le tau le pensene lea sa lua tā laiva sifumalvalu sene le māsina o ki topa, wa pau nei le lua tā la valu tasi sene le lita. O le kiso, e lua sa fultasi tesi lua o sene le lita lua pau wai, mai i le tau tā la valu sene sa ia le māsina o ki topa, le ua pau nei i le lua tā la valu se fulfitu sene le lita. Ma le karasini, le ua lua tā la valu se fultasi sene le lita, a e sa lua tā la unu se fulvalu sene le lita le māsina o ki topa. O tau aswa au pe on whae lore pepo whaamtalanga mo le māsina le neo Novema, o lo whaatu langa mai le tau aswa au i Singapore le māsina o Setema, lua fe lua se fulma le whaa. Ua whaata tia nei le porkalambe le mtanga le wengora soifua malo loi nei la vea e le tu pao ta maitai, e le amata o se porkalambe le tausanga fau. E fautua i nei le tu pao ta maitai a ngai ane le mauta ngasa ngasa yulmutu tua, e whaatino i wha ata moto tonga sa itu lo wata ua wha au tama, e na ua maua le reporti mai wha alapu vitonga le soifua malolo i na laulangi le WHO, ua to ono ta maita e Sāmoa wha mawina ua maari liu i le wha mai o cervical cancer, e reporti il to sanga lua whelua se fulu. O le whontanga teita i o malo le tau pulenga lea whato a mai atu, na whaftai el te itai o lea tunuu, lea fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa, le fesoa swani le kompania le Swire. Le ua fesoa swani mai ai i atu nuu la i tel Pasifika, e au fia i ma Sāmoa. Le ua o lātou whaalau i loa ai le fesoa swani tau se eleni, e lua se fulima tesi mariiva miliona tā la. O le fesoa swani mai ai le tūtau le soifua malolo i nā atu nuu, e au fia ai fiti, Kiribati ma le atu ma le Sala, Tonga, Solomona ma Vanuatu, ma si o tātou atunu o Samoa. E nisi o tala o le māsina le nei o le a whaatino i lo le fuafuanga, na la ngā fo i nisi o saunduanga i te tonu o le pālemene,
e nisi o ana fontanga au le i tu ua ma malolo. Le whaatino leo su enga mofua la au whaasaina, le ole a amata mea ili mtanga ruenga o li matama ita i malu ole malo. E sa ili ai mai le silia ile iwa se lau, ole au whainga ruenga le mtanga ruenga. O se fuafuanga le mtanga ruenga o leo na amata o na whaatata mai li tausanga dua whelua se fulma le lua. E a fuai na ua amata ni su enga i se toa lua se fulu le mtanga ruenga, sa iei maa salonga le whaonga ino whala au whasa ina. Ma o se su enga na fuai una wha maa vai le isi toa lua le lua se fulu lea, au le isi vaenga e le iei se tasina wha maa o nia. Whai lua le sui kumsina le tamaita e ia papali i Mona Lisa tia i kete, sa fuafua e amata su enga nei le maa sino se tema, ai taluai o le tele o le vevesi ma le pisi teimio tā penanga le fontanga na le mawhaiei o na whaatau wina au lea ua whaamauti noa e amataloa i le masina nei. Peitai, taluai nei na whaailoa e foi e le au whainga aluenga le company vaalele le Sāmoa Airways e whaatina foi e lātou le su enga lava le tasi le au whainga aluenga ina i mauti noa e mamamai le whaonga ina o whala au whaasa ina mo le saunga le mo o le mamalo le atunu. Mai ua whaamawina e fo il matanga luenga o leo i le nei la asang fau o le ata i moai i lato ma le whaamoe moe i a whaape nā foi i matanga luenga o male malo. O lo fite e nai reporti o lo tu ina mai ele au maaudu su e le malo New Zealand i le vao le manawa nui le o lo mangoto i ngata iano ta fitoala ma reporti o lo vaia e nisi o awhiu anga o lo latu ta awai le vaia pe o nisi o swau o lo tafta whedunga le sami mai iei vaenga o lo manongi lungo mata whanga ma le reporti o lo tu ina mai le au maaudu su e New Zealand o lo o malu lava i atane o lo iei le swau i te tonu le vaa e le o iei se swau o liki mai fafo. Mai o reporti mai nisi o pa anga telefou i te fitoala e leo toi whangoto ina lava i lātou ia o ngā sami mō le saonga le mō. I le ono tula i mai o se whaafita au li tau soi fua malolo ino le tangata, pe a whai ue ieinia a whianga o i a mawhingota mai le swau. Whai leo fo i se pepo whaamtalanga leo insinia ni usilolo o ngā lulue i le waa. O le masina nei wō lātou fua whaatino ai ngā ruenga, le avesina mai leo le iwa salau lima se furuafe lito le swau le o lo i te tono tane o le waa, pa te sei malesi tol se furu lua a felita o le kiso, le foi o lo o isi tane. Mai o lo o ngā lue whata sei i lato nei, ma le mtanga luenga o le siu manga ma puna o wha le natura le atunu, e le whaatinoina o ia ngā luenga o le puinga. O tala fōia le amtanga nei va yaso, manui tele tātu tunu, whaasoi fōia. Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Eu sou a ile umia o se lo la poa. Chau ngira wafe. Chau ya. Eu sou a ile umia o se lo la poa. Parou, preciso com uma acho away. If you want to suru
papa ai ke ki tangata nanga ole papa e fai uma kala panga sa fisa i kai moso e ke le ku vai ko fu wa vale sa milolo ku sei pa ia panga le omu ako anga umanga ku umanga tam kin o anga ma un ku i pomsa no fo i mai se ki le si ku pe ma wa sa u ma Fai vai ngā mai le sunga e ti semu hea ma whawhiawhianga musika o le uri wa luas furiwa minuta te anei le tūlai tasi. Te anei, ia si vai lai, te anei le tūlai se whamana lua o le taina le tasi. Ia o le tasi e mai e le tātou tautua, mai le tātou fisa au tū nei lunga le ala leo le tasi ona te si ma le tasi whamo, ia e tali uloa tātou whaasara lau ngai lunga o penga te whailangi, ia le tautua mai le sunga e tā sesa le tūlai tasi. Ia wa fo i tautu ino le tātou tunu se i pa ia le tūlai tolu i le fia na nei ia malo la male mafta mai manatu o nei taimi ia lo fia ngai le tātou tunu i tau maftanga o le uli ia me se fo ia le malo longa le au ma la tau lo malo lo ia mai le tūlai se fulma le lua se i pa ia le tūlai tasi ia nato ia matai fo i leo ngā luenga ia ai alo i tani ngā sua tau maftanga o le uli ane la ua atu whawhiawhianga musika ia wa fo i le whaafonga mai le tātou tunu ia ono le li matatu pese fo e o lo foi tatu pa angai so staff lolang ia pese le taina tu motatu pa angai o ifea ia America Sāmoa ia le lo mafuta mel to tele o le sane America Sāmoa ia te lo lai wa to tele foi la to le wa mai foi to na ile wa afars fululu nei ia i New Zealand ia o taimine wa mai to na ia vaenga le America Sāmoa ia po a foi to na ia tama ia sa ia o le nei foi ia sa ia fa lo ma ona se tulo ma futa mai tatu fa fia pese nei o lo fa toi mo tatu pa anga America Sāmoa mana ia ia tu sa va pete tu nei lunga fa te lo ma ona le tatu pese le
tele na fa fia ngale nei taimi le musika si firo si fonga la mua to luas fu 5 minute na tale o le tula tasi fatalo fatu tatu pa nga malola fu le mafta mai ia mai fo io lo halo italinga su nei taimi mau mai pea ia lau fa fonga ia le la wat fa fia ngwe pes fatalo fatu le si tali voi malo tali ia manu ia fo ita fong so le tamale te lo po fenga lu nga pele ai so le ta fa te ia wa ai tars fu lua le inga lu ia malo pes nei tatu le wo matu amrik Sāmoa tatu se ia wa si vai ngale mafuta mo ia wa talo vai ia wa aloha wai ia pes nei taina tu mo tona lo mafuta mo nei taimi o sapati ia wa na tu ina wa malo lo fo o toni taimi ia o pes ia na sa to wo lo tu nei tai au na le la ia no matu le so fua ia matu le wa lu pes fa sal mo sa nei taimi na Hawaii if tawi mo auto le fatu na to mai le mai ba Sema puta
musika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Fa malulu atu i tātou paanga ia wai wa te i lava ua o so mai vaenga lea ia ai umar tātou pese ia e leise meo ia manatu ia lo so longa manuia le nei ia uli ia fofonga foi malolonga sapati ato ia Hawaii ina ua to esfulu minute ona talo lea o le tulata si fonga la mo Wellington fa fianga musika o le nei uli mana ia tau oka se susulu mana ia le la ia i mātou nei polirua ia mana ia foi le angi me o le savili manatu ro fa pena fo ia le tau iso se vaenga lava ia o le nei atu no New Zealand ia o lo mafuta mai mo mai ai e tātou tunu fai atu le o mai ale o kilani le wala o mai tua mai tā mai spese mo o kilani le whanau nongo atu o kilani ia ai malo lava o kilani malo leva mai o kilani ia manuia fo ia le nei fo ia uli ia o le la fa sol te tātou fa fiang fa talo tu sunga take o va take o umana tātou pese mo uto ina Alaska ia e fa te lava ila sunga fo ma futa mai ia il nei tai mer tātou proklame o manta tu pese ia o lo fa tu tātou tau tua e vai le ma fai ona ngalo fe se vai ngalo langi o lo e ma futa mai ai ia pe ia fu le pe automatia ia ma to le loa o le atunu ia o lo mai mo mai tātou tunu tātou Sāmoa ia malo lava fa tai ma futa mai nei tai mer tātou proklame ia le la fa o pe tātou fa fianga to imu first time ia fa pe uma foi nei tātou proklame le i uma ia o pe ti fa o me ta se sa fa nga i si tunu la o lo ma futa mai ia wa tele tātou pa anga esele fia le time o ta tiu te mai Sāmoa ia o se swinga foi le o wa foi fa fonga mai moa ia i wa ese atala New Zealand ese foi tala Sāmoa la tau ia ma lo lava fa ftai tele lava le mafta mai fa tu nei fa fianga nei mai anol pese lea ia ona solo lea ia ma le pese ia o lo fatu ai mo lo vaenga ni Sāmoa o tau mafuta mai nei taimi ia mo lo pese lea tatu lo pesa le pese mo si tātou mo tātou atinu Sāmoa lo mafuta mai ia ma muni tai pea i le tautua le si fonga la mua i Wellington e vai le to i titi aso o la langi tātou fa fianga mai lava i tūra si fumartas mani e hoi whainga pāhua lau sunga Samsoni ia mai na sais la po Fire.
Tua whai talo Jakopo ia ma vivinga o le fianga o ulu tongia ia le sawi o ulu tau tongia lono winga ulu tau tongia le ngoa sa o le fianga ia o ulu tongia foi ina o tois fulu minuta ntale o tasi ia pese nei ia taina tungo tato paanga malama ia lo mafuta mai Sāmoa nei taimi ia o ila tu lo momoe le io e faini fi au nei tai au ma nei au li malo la malolo ia mafuta mai tatu fa fiang vai mana tua o to si fonga la mua ia ile taimi mana tua tu falta to Facebook fa soa ia ala faanga mo le atu mo tatu to tua mo ila to umalava o lo mafuta mai Sāmoa Musika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ia tau le pese ia mo la tau lai mafuta mai ai ngai Sāmoa wai le ia fa fini fi au Tele manu o le vau ma Tele ia o iai le vasalolo Tele te de matama Sāmoa Aole anganu o tamo atu le maololo Mai mau pe ana tui fo itua o le lalolani Tui te patasi Sāmoa i lana masani Alo falenta si le tasi fela lo mai Aole I alava ma le fa ali fusia na tau sami Si au ti lava I le tae au fa I ma alili Le aini falawa mani pata poni pulini La osi pepe ina iai pose biti Le koko samo pose lau moni e fa suiti Le fai tunu pa umasi yang malau fa baisu Po eleo kamasina ulu atulu Afe ele baiti polo pose diu Leta folo pea e puea ile malu Sāmoa what to do Pele ile no tai Te bibi te hai ia te ai Ma I mau Wanai whanu tau sapia Tau mo watu ole ane toe vaia Tele manu ole vau mau Tele ia o iai le vasalolo Tele te ni matama Sāmoa Aole anganu o tau mau atu I le maololo Mai mau pe ana tui fo itua o le lalolani Tui te patasi Sāmoa I lana masani
Ia Sāmoa na tunu pele talo fai ia o whamalulu atu whamai el tātou pese ia o talo whatu fo il tau siva mai el tātou pese ia ona umai el tātou taimi o lea ua tāpena me fo il sunga tāsesa ua el tātou tau tua mai Sāmoa ia ili tula tasi ia ai whafta iatu el tātou atunu ia ili mafuta mai li nei aso mai lawa li tai auna li lali tula fitu li taimi o le tātou whainga lotu se ia pa ia mai li nei taimi o whaamae ai nai manuia el tātou tau tua mai tātou ofisa au tū i porirua nei. Ia ae whaamalulua tu foi, ia ua sala foi se ngangana, le au whainga luenga i le tautua ino lau tau pa ia ma lau tau mamalu. Whamangalaso mātou wha le tono, ia manuia lava le tau whama ino ngā luenga fo uri ni aso malo longa, ia i tono ainga ma tono foi o ngā luenga, o lo mafuta mai ai i la tūro o ngā lue. Whamania le tua i ngā luenga o tutoe misia o ngā nei whanau, tātou tue whera i tai au le tai masani, i le tūlai fitu. Ia mai le au whinga luenga, ma le tautua le se whonga lau mua, ma le tātou ofisa i porirua nei, whaamnia tele lava le atua, whaasoifua ia. The star for sure we know Ute pese fa moe moe Ilo ua lo fa valea ya oe No fo ita ilo ainga Aile Temos botar nosso afa Mala pisa vale o tangata Atu pea ilongwa mama You're the star of summer